পবিত্র বাক্য রয়েছে, শাস্ত্রলিপি রয়েছে, তাহলে সেটাকে আমরা জাস্ট আমাদের হাতে তুলে ধরবো এই সময়তে। आइए इस वक्त अगर आपके पास पवित्र शास्त्र आपका बाइबल है तो उसको अपने हाथों में लेकर ऊंचा उठाएं এবং আমরা এটাকে স্বর্গের দিকে করি, और इसको हम स्वर्ग की ओर उठाएं, আমাদের চোখগুলোকে বন্ধ করি अपनी आंखों को बंद करें এবং আমার পরে পরে এই শব্দগুলোকে জাস্ট রিপিট করবেন। और मेरे पीछे पीछे आप इन शब्दों को कहिएगा। হে সদাপ্রভু, আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিই, তোমাকে ধন্যবাদ দিই কারণ তোমার হৃদয়ের প্রত্যেকটা কথা কারণ তোমার হৃদয়ের প্রত্যেকটা কথা তুমি এই শাস্ত্রলিপির মাধ্যমে আমার হাতে দিয়েছো। তুমি এই শাস্ত্রলিপির মাধ্যমে তুমি আমার হাতে, এখানে লেখা প্রত্যেকটা শব্দ এখানে লেখা প্রত্যেকটা শব্দ আমার জীবনকে আমার জীবনকে সঠিক জায়গায় নিয়ে আসে। সঠিক জায়গায় নিয়ে আসে। এখানে লেখা প্রত্যেকটা শব্দ এখানে লেখা প্রত্যেকটা শব্দ আমার চরণের প্রদীপ এবং আমার পথের আলো। আমার চরণের প্রদীপ এবং আমার পথের আলো। প্রভু, এই পুস্তকে লেখা প্রত্যেকটা শাস্ত্রলিপি তোমার নিঃশ্বাস দেওয়া। এই পুস্তকে প্রত্যেকটা শাস্ত্রলিপি তোমার নিঃশ্বাস দেওয়া। আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য যা আমার বিষয়ে বলে, আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য যা আমার বিষয় বলে। মানুষ আমার যা পরিচয় দেয় সেটা না, কিন্তু এই বাক্য যা আমার পরিচয় দেয় সেটা আমি। মানুষ যেটা আমার পরিচয় দেয় সেটা আমি না, কিন্তু এই বাক্য যেটা পরিচয় দেয় সেটাই আমি। এবং আমি এই বাক্যের ওপরে আমার জীবনকে তৈরি করতে চাই। এবং আমি এই বাক্যের উপরে নিজের জীবনকে তৈরি করতে চাই। এই বাক্য আমার বিষয়ে যা কিছু বলে আমি সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চাই। এই বাক্য আমার বিষয়ে যা কিছু বলে আমি সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চাই। কারণ এই বাক্য তোমার মুখ নির্গত। কারণ এই বাক্য তোমার মুখ নির্গত। এই বাক্য তুমি আমাদেরকে দিয়েছো যেন আমরা তোমার হৃদয়কে জানতে পারি। এই বাক্য তুমি আমাদেরকে দিয়েছো যেন আমরা তোমার হৃদয়কে জানতে পারি। এবং এই বাক্যতে আমি বিশ্বাস করি। এবং এই বাক্যতে আমি বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য সত্য। আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য সত্য। আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য অপরিবর্তনীয়। আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য অপরিবর্তনীয়। আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য জীবিত। আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য জীবিত। এবং আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য আজকে আমার জন্য। এবং আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য আজকে আমার জন্য। আমেন, আমেন, আমেন। আমেন। ঈশ্বরকে গৌরব দিই এবং নিজের স্থানে আমরা এই সময়তে বসতে পারি। परमेश्वर को महिमा देते हैं और अपने स्थान में हम बैठ सकते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। কত সুন্দর একটা দিন ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে দিয়েছে। कितना सुंदर दिन परमेश्वर ने आज हमें दिया है। আরেকটা নতুন দিন যেখানে আমরা ঈশ্বরের দেহের একটা অংশীদার। और एक ऐसा दिन, नया दिन, जहां हम परमेश्वर की देह का एक अंश हो पा रहे हैं। এমন একটা দিন যেখানে আমরা আবার ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ভগ্নীর মাঝে এসে বসতে পারছি। और एक ऐसा दिन जहां परमेश्वर के संतान के बीच में अपने भाई बहनों के बीच में आके बैठ पा रहे हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। এটা একটা আমাদের বড় ঐশ্বরিক পরিবার। ये हमारा एक बड़ा परमेश्वर का परिवार है। এবং এখানে এসে আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। और यहाँ आकर हमारा हृदय आनंदित होता है। আমার সাথে কতজন একমত? कितने लोग मेरे साथ एक हैं? আমি জানি আমাদের মণ্ডলীতে অনেক ব্যক্তি এমন আছে যারা অপেক্ষায় থাকে কবে রোববার আসবে। मुझे पता है हमारे कलीसिया में बहुत कोई ऐसे हैं जो अपेक्षा करके रहते हैं कि रविवार कब आएगा। এবং আমরা খুব এক্সাইটেড থাকি রোববারে মণ্ডলীতে আসার জন্য। और हम इस रविवार के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं कब आएगा। এটা ভালো বিষয়, ये बहुत अच्छी बात है কারণ আমরা ভালোবাসি। क्योंकि हम प्यार करते हैं इस बात को। আমরা মণ্ডলীকে ভালোবাসি। हम कलीसिया से प्यार करते हैं। আমরা অনেকে আরাধনা করতে ভালোবাসি। हम बहुत कोई आराधना करना पसंद करते हैं। আরাধনার ওই এনवायरमेंटকে এনজয় করতে ভালোবাসি। आराधना की जो वो एनवायरनमेंट है उसको एंजॉय करना हमें पसंद है। এবং অনেকে আছি আমরা এই সহভাগিতাটা ভালোবাসি। बहुत कोई है जो ये जो सहभागिता है इसको पसंद करते हैं। কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও কোথাও না কোথাও একটা কমি আমাদের মধ্যে তাও থেকে যায়। लेकिन इन सारी चीजों में फिर भी एक कोई कमी है जो फिर भी रह जाती है। এবং আজকে আমরা সেই বিষয়কে নিয়েই কথা বলবো। और उसी चीज को लेकर आज हम बात करेंगे। যে মণ্ডলীতে আসা কি, कलीसिया में आना क्या होता है, মণ্ডলীতে যুক্ত হওয়া কি, कलीसिया में एक होना क्या होता है। এবং অনেকে আমরা জানি এই শব্দটাকে মেম্বারশিপ। और हम इस शब्द को जानते हैं मेंबरशिप। এবং অনেক পৃথিবীতে অনেক মণ্ডলী আছে যেখানে মেম্বারশিপ সিস্টেম আছে। और कलीसिया में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जहां मेंबरशिप का एक सिस्टम चलता है। পৃথিবীতে অনেক মণ্ডলী আছে যেখানে মেম্বারশিপ সিস্টেম আছে। पृथ्वी में बहुत सारे कलीसिया हैं जहां मेंबरशिप का सिस्टम चल रहा है। যেমন জিম মেম্বারশিপ হয়। जैसे एक जिम में मेंबरशिप लिया जाता है। আপনি যখন কোনো জিমে ভর্তি হবেন ওখানে আপনাকে মেম্বারশিপ নিতে হবে। जब आप किसी जिम में एक होना चाहेंगे, जिम में जाना चाहेंगे, आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा भर्ती होने के लिए। এবং আরো অনেক জায়গাতে মেম্বারশিপ হয়। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। এমনকি এখন আপনি অ্যাপোলো ক্লিনিকে যদি মেডিসিন কিনছেন, অ্যাপোলো
অ্যাপোলো ক্লিনিকেরও মেম্বারশিপ হয়। और अगर आप अपोलो क्लिनिक से आप मेडिसिन भी खरीदना चाहते हैं, वहां के लिए भी आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। চশমা বানায় যে কোম্পানি লেন্স কার্ড, ওখানেও মেম্বারশিপ আছে। जहां से हम चश्मा बनाते हैं वो कंपनी लेंस कार्ड, वहां भी मेंबरशिप का এবং सिस्टम है। কেন এই মেম্বারশিপ দেয় তারা? और क्यों इस मेंबरशिप को दिया जाता है? কারণ যদি আপনি ওনাদের মেম্বারশিপকে নেবেন তাহলে ওনারা আপনাকে বিশেষ কিছু অফার্স দেবে। क्योंकि अगर वो उस कंपनी का आप मेंबरशिप को लेंगे तो वो लोग आपको कुछ विशेष ऑफर्स देंगे। হ্যাঁ স্যার, আপনি এটা কিনতে এসেছেন আমাদের এখানে, ভেরি গুড স্যার, আপনার কি আমাদের মেম্বারশিপটা করা আছে? যদি মেম্বারশিপটা করা থাকে তাহলে আপনি এত% ডিসকাউন্ট পাবেন। और सर आप ये खरीदने आए हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छे, लेकिन अगर आपका क्या मेंबरशिप किया हुआ है, अगर आप मेंबर हैं तो फिर आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। আর এইরকমই মেম্বারশিপ সিস্টেম অনেক মণ্ডলীতে রয়েছে। और ऐसा ही एक मेंबरशिप का सिस्टम बहुत सारी कलीसियाओं में है, सदस्य होना। মেম্বারশিপ মানে সদস্য হওয়া, সব আমরা বুঝতে পারছি যে কিভাবে আমরা মেম্বারশিপের মানেটা কি রয়েছে। সো আমার বলার বক্তব্য রয়েছে আজকে যে জিনিসটা, যে যেখানে আছে এটাতে কোনো ভুল বিষয় নেই, কিন্তু অ্যাকচুয়াল ইন্টেনশন অফ মেম্বারশিপ বা মণ্ডলীর সাথে যুক্ত হওয়ার এই ইন্টেনশনটা কি রয়েছে, এর এর চিন্তাধারাটার পেছনে কি রয়েছে। और कलीसिया में मेंबरशिप होना या मेंबर्स होना वैसा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है या इंटेंशन क्या है वो देख लेते हैं। দেখুন, আমাদের মণ্ডলীতে এই মেম্বারশিপ যে সিস্টেম আছে, যেটা অ্যাকচুয়াল ট্রেডিশনাল মেম্বারশিপ সিস্টেম, ওটা নেই। हमारे कलीसिया में जो एक्चुअल में ट्रेडिशनल जो सदस्य बनने का जो प्रक्रिया है वो हमारे कलीसिया में नहीं है কারণ वैसा। ওটার একটা সিস্টেম, ট্রেডিশনাল মেম্বারশিপ সিস্টেম হচ্ছে যে আপনাকে মান্থলি একটা মেম্বারশিপ ফিস দিতে হবে। और ट्रेडिशनल मेंबरशिप सिस्टम में क्या होता है कि आपको महीने में एक फीस देना पड़ेगा। বাই দ্য ওয়ে, আমাদের ওয়ার্শিপ টিমে আছে। वैसा हमारे वर्शिप टीम में है। वैसे আমাদের ওয়ার্শিপ টিমে আমরা একটা মেম্বারশিপ সিস্টেম করেছি। हमारे वर्शिप टीम में हमने एक मेंबरशिप का सिस्टम किया है। একটা সবার কথা শুনে, সবার কি বলবো, আয়ত্তের মধ্যে যারা দিতে পারবে এমন একটা অ্যামাউন্ট আমরা ফিক্স করেছি, যেটা আমরা মান্থলি দিই। আমাদের অ্যাকাউন্টস টিম আছে ওয়ার্শিপ টিমের, যারা ওরা হ্যান্ডেল করে, এবং ওই টাকা থেকে আমরা মেজরিটি চেষ্টা করি ওয়ার্শিপ টিমের যা কিছু খরচা, গান রিলিজ করা হলো, কোনো ইকুইপমেন্টস রিপেয়ার করা হলো, বা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ জায়গাতে আমরা ওটাকে ব্যবহার করি। और सबके सहमत को लेकर हमने एक ऐसा अमाउंट फिक्स किया वर्शिप टीम में कि मंथली सब कोई सारे सदस्य उस अमाउंट को देते हैं, और उस फंड से हमारा एक अकाउंट्स टीम भी है, और उससे हमारे जितने गाने शूट करने का या रिकॉर्ड करने का खर्चा, बाकी हम लोग के कुछ अगर इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने का या खरीदने का, वो सारे खर्चे इस फंड से निकलता है। হালেলুয়া। সো মণ্ডলীর অনেক জায়গায় এরকম সিস্টেম রয়েছে মেম্বারশিপের, सो कलीसिया बहुत सारे ऐसी जगहों में ऐसा सिस्टम है मेंबरशिप কিন্তু का। আমাদের মণ্ডলীতে সেটা নেই। हमारी कलीसिया में वैसा नहीं है। আমাদের মণ্ডলী ওই ট্রেডিশনাল মেম্বারশিপ সিস্টেমের থেকে ঊর্ধ্বে চিন্তা করার চেষ্টা করে। हमारा कलीसिया उस ट्रेडिशनल मेंबरशिप या सदस्य होने का जो वो सिस्टम है उससे थोड़ा ऊपर सोचने की कोशिश करती তো है। শুধুমাত্র একটা প্রথাগত রীতিনীতির মধ্যে না, কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যেন আমরা সত্যি হৃদয় দিয়ে মণ্ডলীর একটা অংশীদার হতে পারি। और सिर्फ एक नीति के अनुसार नहीं, लेकिन हम चेष्टा रखते हैं कि ताकि हम अपने हृदय से सच्चाई से हम लोग इस कलीसिया का सदस्य हो पाए। সো আজকে যে বিষয় আমরা দেখতে চলেছি, तो आज जिस चीज को आज हम देखने वाले हैं, যে আমরা মণ্ডলীতে তো অনেকজন আসছি, हम कलीसिया में तो बहुत कोई आते हैं, আমরা মণ্ডলীর মধ্যে অনেকে যুক্ত আছি, हम लोग बहुत कोई कलीसिया के अंश हैं, কিন্তু ঈশ্বর কিভাবে চায় যে আমরা মণ্ডলীর মধ্যে যুক্ত হব। लेकिन परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि आप कलीसिया में एक होएंगे। আজকে সমস্যাটা কি? आज का समस्या क्या है? যে আজকে অনেক বিশ্বাসীরা মণ্ডলীতে প্রেজেন্ট আছে কিন্তু তারা প্ল্যান্টেড না। आज की समस्या ये है कि बहुत कोई कलीसिया में उपस्थित है लेकिन बोए नहीं गए हैं। মণ্ডলীতে অনেকে আছে যারা নিজেরা উপস্থিত আছে কিন্তু তারা রোপিত না মণ্ডলীতে। कलीसिया में बहुत कोई है जो उपस्थित है यहाँ, लेकिन गाड़े नहीं गए हैं। We attend but don't belong. আমরা উপস্থিত থাকি কিন্তু আমরা অংশীভুক্ত হতে পারি না। हम लोग अटेंड करते हैं या उपस्थित रहते हैं, लेकिन हम लोग अंश ग्रहण नहीं करते हैं। গভীরভাবে আমাদের অংশভুক্ত হওয়া হচ্ছে মণ্ডলীর সাথে যুক্ত হওয়া। गहराई से इस कलीसिया में जुड़े रहना होता है हमारा यहाँ पे कलीसिया से जुड़े रहना। এবং আমরা অনেকে মণ্ডলীতে আসি, আমরা রিসিভ করি,
हम लोग बहुत कोई कलीसिया में आते हैं पाने के लिए या पाते हैं, আমরা শুধু রিসিভ করেই থেকে যাই, আমরা গ্রহণ করেই থেকে যাই, हम लोग ग्रहण करके ही रह जाते हैं, কিন্তু আমরা ক্যারি ফরওয়ার্ড করি না। लेकिन उसको लेकर हम आगे नहीं बढ़ते। সো আমরা অনেকে মণ্ডলীতে এসে শুধু গ্রাহকের মতো থাকি, কিন্তু আমরা বাহক হতে পারি না। हम लोग बहुत कोई कलीसिया में आके ग्राहक जैसे ही रह जाते हैं, वाहक नहीं हो पाते हैं। সো আজকে প্রশ্ন একটা, तो आज एक प्रश्न आपके लिए, প্রত্যেকের কাছে এই প্রশ্নটা, सबके लिए ये प्रश्न है, আমি কি একজন গ্রাহক নাকি আমি একজন বাহক? मैं क्या एक ग्राहक हूँ या एक वाहक हूँ? আমি একজন কনজিউমার নাকি আমি একজন ক্যারিয়ার? मैं क्या एक कंज्यूमर हूँ या मैं एक कैरियर हूँ? এই প্রশ্নটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো, आज इस प्रश्न को लेके हम बात करेंगे, কিন্তু তার আগে लेकिन उससे पहले আমাদেরকে বুঝতে হবে মণ্ডলী কি। हमें समझना पड़ेगा कलीसिया क्या है असल में। মণ্ডলীকে ঈশ্বর কিভাবে দেখছে, परमेश्वर इस कलीसिया को किस नजर से देख रहे বা हैं, মণ্ডলীর ডেফিনেশন, মণ্ডলীর সংজ্ঞা বাইবেল কি আমাদেরকে দেয়। या कलीसिया का जो डेफिनेशन परमेश्वर या बाइबल में किस तरीके से कहा जा रहा है। সো নতুন নিয়ম লেখা হয়েছে গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজে, नया नियम लिखा गया है ग्रीक भाषा में, পুরাতন নিয়ম লেখা হয়েছিল হিব্রুতে, और पुराना नियम लिखा गया था हिब्रू भाषा में, এবং গ্রিক ভাষাতেই বেশিরভাগ মণ্ডলীর মেনশন রয়েছে। और ग्रीक भाषा में ही ज्यादातर समय कलीसिया की मेंशन की गई है। সো প্রথম শব্দ যেটা ব্যবহার করা হয়েছে মণ্ডলীকে এক্সপ্লেন করার জন্য সেটা হচ্ছে এক্লেশিয়া। और जो पहला शब्द है जिसको कलीसिया के विषय में जो वर्णन किया जाया बोला जा रहा है वो है एक्लीसिया ग्रीक में। গ্রিক শব্দ এক্লেশিয়ার মানে হচ্ছে কল্ড আউট অ্যাসেম্বলি, বা এমন একটা জনসমাবেশ যাকে বাইরে বের করে আনা হয়েছে। और एक्लीसिया का जो मतलब है ग्रीक में वो है कॉल्ड आउट असेंबली या बुलाए गए जनसमूह, निकाले गए। সো একটা সময় একটা দল বাংলাদেশের উদাহরণ দেব না, অন্য সমস্যা হয়ে যাবে, বিহারে বসবাস করত। और एक समय एक दल ऐसा था जो मान लीजिए बिहार में रहता था, বিহারে বসবাস করত, बिहार में रहते थे ये दल, কিন্তু ওই দলকে ডেকে আনা হয়েছে বেঙ্গলে বসবাস করার জন্য। लेकिन अब उस दल को निकाला गया है या बुलाकर निकाल के बंगाल में रहने के लिए बुलाया गया है। সো এই দলটা এখন আর বিহারের না, लेकिन तो अब क्या हुआ, ये जो दल है वो अब और बिहार का नहीं रहा, এই দলটা এখন বেঙ্গলের। ये दल अब बंगाल का बन चुका है। ওকে, বুঝতে পারছি। समझ पा रहे সো हैं? কেউ একজন এই দলটাকে ডেকে বের করে নিয়ে এসছে, तो कोई एक जन इस पूरे दल को बुलाकर निकाल लिया है। আর আমাদেরও প্রত্যেকের মণ্ডলীর মধ্যে যারা রয়েছে আমাদের প্রত্যেককে কলড আউট করা হয়েছে, আমাদেরকে টেনে বের করে আনা হয়েছে কোথা থেকে? অন্ধকার থেকে আলোতে। और हमें भी पूरे दल को निकाला गया है, बुलाया गया है, कहां से? अंधेरे से। সো উই ডোন্ট বিলং টু দ্য ডার্কনেস এনিমোর, আমরা এখন কোথায়? আলোতে, আমরা আলোতে অংশীভুক্ত। तो हम अब और उस अंधेरे के अंश नहीं रहे, लेकिन हम अब ज्योति में है। সো এক্লেশিয়া মানে হচ্ছে দুটো, এই শব্দটাকে যদি আমি ভাঙি দুভাগে, এক এবং কালেও। এক মানে হচ্ছে আউট, বের করে আনা, কালেও মানে হচ্ছে টু কল, যাকে আহ্বান করা হয়েছে। और इस एक्लीसिया शब्द को अगर मैं दो अंश में इसको भाग करूं तो पहला होता है एक, मतलब बाहर, और कालेओ जिसका मतलब है बुला लेना बाहर। রাইট। সো এক্লেশিয়া মানে হচ্ছে একটা গোষ্ঠী মানুষ, একটা জনসমাবেশ যাদেরকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ঈশ্বর বের করে নিয়ে এসেছে। तो एक्लीसिया का मतलब है कि एक जनसमूह, जिसको एक दल, जिसको परमेश्वर निकाल ले रहे हैं अपने उद्देश्य के लिए, যেন তারা ঈশ্বরের হয়ে থাকতে পারে এবং একে অপরের হয়ে থাকতে পারে, ताकि वो परमेश्वर का होकर रह पाए और एक दूसरे का होकर भी रह पाए। এটা হচ্ছে এক্লেশিয়ার মানে। इसका अर्थ है, इस एक्लीसिया का अर्थ यही है। মথি তার 16 অধ্যায় 18 পদ কি বলছে? मती उसका 16 अध्याय के 18 पद क्या कहता है? আর আমিও তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরোদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না। এইখানে যখন মণ্ডলী শব্দটা যীশু খ্রিস্ট ইউজ করছে, यहाँ पे जब कलीसिया शब्द यीशु मसीह यूज कर रहे हैं, গ্রিকে অ্যাকচুয়ালি তিনি এক্লেশিয়া শব্দটাকে ব্যবহার করছে। वो ग्रीक में अक्लीसिया जो शब्द है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। সো মণ্ডলী একটা এমন জায়গা না যেখানে আমি যাই ভিজিট করতে, कलीसिया तो ऐसी एक जगह नहीं है जहां मैं जाता
जाती हूँ विजिट करने या जाता हूँ, কিন্তু মণ্ডলী একটা এমন জায়গা যেখানকার আমি অংশ, लेकिन कलीसिया ऐसी एक जगह है जहाँ का अंश हूँ मैं, where I belong, जहाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं हूँ, जहाँ का मैं हूँ, যেই জায়গার অংশীভুক্ত আমি। जिसका अंश मैं हूँ। হালেলুয়া। हालेलुया। সো এক্লেশিয়া এই শব্দটা প্রথম ইউজ করা হয়েছে মণ্ডলীকে ব্যাখ্যা করার জন্য। तो एक्लीसिया शब्द को पहला यूज किया गया है कलीसिया को व्याख्या करने के लिए। এবং গ্রিকে আরেকটা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মণ্ডলীকে ব্যাখ্যা করার জন্য, সেটা হচ্ছে কোইনোনিয়া। और ग्रीक में और एक शब्द को इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है कोइनोनिया। এবং কোইনোনিয়া শব্দের মানে হচ্ছে ডিপ ফেলোশিপ বা শেয়ার্ড লাইফ, গভীর সহভাগিতা বা ভাগ করে নেওয়া জীবন। और कोइनोनिया शब्द का जो अर्थ है वो है एक गहरा एक संगति और शेयर्ड लाइफ, भाग किया हुआ एक जीवन। এবং এই যে সহভাগিতার কথা বলা হচ্ছে, এই সহভাগিতা শুধুমাত্র একটা সাধারণ বন্ধুত্বের কথা বলছে না। और ये जो संगति है ये बस एक नॉर्मल एक फ्रेंडशिप या दोस्ती का संगति नहीं। It's not only greeting after the service, আমরা মণ্ডলী শেষ হচ্ছে হে হ্যালো জয় যিশু ভালো আছিস ওকে ডান খতম, এতটুকু না। ये बस इतना नहीं कि कलीसिया खत्म हुई तो आप एक दूसरे को हाय हेलो कैसे हो जय मसीह की बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं। শুধুমাত্র এতটুকু জিনিস না, बस इतना ही नहीं है ये। এই কোইনোনিয়া শব্দটার মানে হচ্ছে যেখানে আমরা একে অপরের সাথে আমাদের লাইফকে শেয়ার করছি। इस कोइनोनिया शब्द का अर्थ ये है जब हम एक दूसरे के साथ अपने जीवन को भाग कर ले रहे हैं, যেখানে আমরা একে অপরের বোঝাকে ক্যারি করছি जब हम एक दूसरे का जो बोझ है उसको कैरी कर रहे हैं, এবং আধ্যাত্মিকভাবে আমরা একসাথে এগোচ্ছি। और आत्मिक रूप से हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ও শুধুমাত্র হাই হ্যালো বাই নয়, सिर्फ हाय हेलो बाय का नहीं है ये, কিন্তু এর থেকে অনেক গভীর সম্পর্ক ডিপ ফেলোশিপের কথা বলা হচ্ছে কোইনোনিয়া। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरा एक रिश्ते के बारे में कोइनोनिया शब्द बताती है हमें। প্রেরিত তার 2 অধ্যায় 42 পদ। प्रेरितों का वचन उसका 2 अध्याय का 42। আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায় রুটি ভাঙায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল। প্রেরিতদের সহভাগিতায়, এই যে সহভাগিতা শব্দটা ব্যবহার করেছে, এই শব্দটা গ্রিকে কোইনোনিয়া শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। और ये जो शब्द है कि प्रेरितों के संगति, तो ये संगति को कोइनोनिया बोल के लिखा गया है ग्रीक में। তার মানে মণ্ডলী একটা এমন জায়গা না যেখানে শুধুমাত্র আমরা সবাই মিলে একসাথে বসে থাকি, तो कलीसिया ऐसी बस एक जगह नहीं है जहां हम एक साथ बैठते हैं, কিন্তু মণ্ডলী একটা এমন জায়গা যেখানে আমরা একে অপরের জীবন ভাগ করে নিই। लेकिन कलीसिया ऐसी एक जगह है जहां हम एक दूसरे के जीवन का भागीदारी होते हैं, এবং আমরা নিজের জীবনকে অন্যের সাথে ভাগ করি, অন্যেরা তার জীবন আমার সাথে ভাগ করে, আমার বার্ডেন আমি অন্যকে শেয়ার করি, তার বার্ডেন সে আমার সাথে শেয়ার করে। मैं अपने जीवन को दूसरों से शेयर करता हूं, वो अपने जीवन को मेरे से शेयर करते हैं, मैं अपने प्रॉब्लम या अपने बोझ को दूसरों से शेयर करता हूं और फिर दूसरों के बोझ को मैं लेता हूं। সো যখন অ্যাকচুয়াল কোইনোনিয়া মানে অ্যাকচুয়াল ফেলোশিপের অংশীদার আমরা হই, মণ্ডলীর অংশীদার আমরা হই, তখন গ্রেসির দুঃখ আমার দুঃখ, গ্রেসির আনন্দ আমার আনন্দ, গ্রেসির স্ট্রাগল আমার স্ট্রাগল, এই রকম একটা ভাব চলে। तो जब कोइनोनिया शब्द को जब हम कलीसिया में एक्चुअली में लेते हैं तो ग्रेसी का जो आनंद है वो मेरा आनंद बनता है, ग्रेसी का अगर कोई दुख है वो मेरा दुख बनता है, ग्रेसी का अगर कोई संघर्ष है वो मेरा भी संघर्ष बनता है। হালেলুয়া। हालेलुया। সো প্রথম হচ্ছে কি একটা এমন দল যাকে ঈশ্বর তার উদ্দেশ্যে বের করে নিয়ে এসেছে ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য এবং একে অপরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য, সেটা হচ্ছে একলেশিয়া। तो पहला जो है कलीसिया वो है एक्लीसिया, जिसका मतलब है एक दल जिसको बुलाया गया है या निकाला गया है परमेश्वर के उद्देश्य के लिए और एक दूसरे के उद्देश्य के लिए, परमेश्वर से जुड़ने के लिए और एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए। আমেন। এবং দ্বিতীয় ওয়ার্ড আমরা কি দেখলাম? কোইনোনিয়া মানে ডিপ ফেলোশিপ, যেখানে আমরা একে অপরের সাথে আমাদের লাইফকে শেয়ার করছি। और दूसरा है कोइनोनिया शब्द जहां हम एक दूसरे के साथ अपने जीवन का भागीदारी और दूसरे के जीवन में भागीदारी ले रहे हैं। সো গ্রিকে এই দুটো শব্দ দিয়ে মণ্ডলীকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। तो ग्रीक भाषा में कलीसिया को इन 2 शब्दों में वर्णन किया गया है। এবং আরেকটা শব্দ রয়েছে গ্রিকে যেটা দিয়ে যেটার দ্বারা মণ্ডলীকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। और एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से कलीसिया को व्याख्या किया गया है। এবং এই শব্দটা যখন আমি দেখলাম আমার খুব আনন্দ হলো। और ये शब्द जब मैंने देखा तो मुझे बहुत आनंद हुआ देखकर। এই শব্দটা হচ্ছে সোমা। और ये शब्द है सोमा। इट्स अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक शब्द है।
তো আমি জানি না আপনাদের অনেকে আমার ওয়াইফ আছে সোমা নামের, আরো অনেকে সোমা নামের থাকতে পারেন আপনারা। আমি জানি না আপনাদের মা বাবা কি চিন্তা করে নামটা আপনাদেরকে দিয়েছে। और मुझे पता नहीं, मेरी पत्नी का नाम सोमा है, अब बहुत कोई का नाम यहाँ पे सोमा है, मुझे पता नहीं आपके माँ बाप ने क्या सोचकर ये नाम आपको दिया था। কিন্তু সোমা নাম অ্যাকচুয়ালি গ্রিক ওয়ার্ড থেকে, মানে গ্রিক শব্দ সোমা অ্যাকচুয়ালি রয়েছে। लेकिन ये जो सोमा शब्द है, नाम है, ये ग्रीक के लैंग्वेज से आता है, এবং তার মানে হচ্ছে দেহ। जिसका अर्थ है देह। এবং প্রথম করিন্থীয় তার 12 অধ্যায়েতে অনেক বেশ কয়েকবার মণ্ডলী হচ্ছে খ্রিস্টের দেহ, মণ্ডলী হচ্ছে খ্রিস্টের দেহ, মণ্ডলী হচ্ছে খ্রিস্টের দেহ ব্যবহার করা হয়েছে। এবং যতবার ওই দেহ শব্দটাকে ব্যবহার করা হয়েছে মণ্ডলীর সাথে, ততবার সোমা শব্দটা ইউজ করা হয়েছে গ্রিকে। और पहला कोरिन्थियो उसका 12 अध्याय में बहुत समय ऐसे वचन में लिखा गया है कि कलीसिया है यीशु मसीह का देह या उनका शरीर और उनका देह के रूप से उसको वर्णन किया गया है। उसी शब्दों को ग्रीक भाषा में सोमा रूप से बोला गया है। সো মণ্ডলী হচ্ছে একটা দেহ, এটা কোনো একটা অডিয়েন্স না। तो कलीसिया जो है वो एक देह है, ये कोई ऑडियंस नहीं। একটা সাধারণ সমষ্টি শুধুমাত্র না, যেখানে এখানে প্রোগ্রাম হচ্ছে, আপনারা দেখছেন, উপভোগ করছেন, চলে যাচ্ছেন, নো, কিন্তু এটা একটা দেহ, একটা শরীর। ये एक ऐसा दल नहीं कि आप लोग यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आप आए यहाँ पे एंजॉय किए उसके बाद चले गए, नहीं, लेकिन ये एक शरीर है। সো এই পুরো যত লোকেরা রয়েছে এরা সবাই মিলে একটা শরীর। तो ये जितने लोग हैं हम सब कोई मिलकर एक शरीर बनाते हैं। কারোর সাথে কারোর কিন্তু মিল হয় না। किसी का किसी एक के साथ मिल नहीं होता है, या मिल वो माने एक जैसे नहीं होते। মিল মানে আমি ইউনিটির কথা বলছি না, মিল মানে আমার ফেসের সাথে গ্রেসির ফেসের মিল নেই। और मैं मिल मतलब एकता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा और ग्रेसी का चेहरा बहुत अलग है, तो उसमें कोई मिल नहीं है। মানে প্রত্যেককে আমরা আলাদা আলাদা, हम सब कोई अलग अलग रूप से हैं, আমরা প্রত্যেককে ডিফারেন্ট, हम सब कोई अलग अलग हैं, কিন্তু প্রত্যেককেই প্রয়োজনীয়। लेकिन हर एक कोई जरूरी है। যেমন একটা শরীরের মধ্যে আলাদা আলাদা অংশ রয়েছে, जैसा एक देह में अलग अलग अंश रहते हैं, আমাকে একটা অংশ আপনি বলে দিন যেটা না থাকলেও হতো শরীরে। और अगर आप एक भी ऐसा अंश मुझे दिखा के बता दीजिए कि ये नहीं रहने से भी चलता। প্রত্যেকটা জিনিস প্রয়োজনীয় আপনার শরীরে। आपके शरीर में हर एक चीज जरूरी है। আপনার শরীর দেহের প্রত্যেকটা অংশ প্রয়োজনীয়। आपके देह में हर एक जो ऑर्गन है या पार्ट है वो जरूरी है। এবং প্রত্যেকটা অঙ্গ কিন্তু আলাদা আলাদা। हर एक अंग अलग अलग होते हैं। তো সেরকম ভাবেই খ্রিস্টের এই দেহতে আমরা প্রত্যেককে আলাদা আলাদা হতে পারি, কিন্তু আমরা প্রত্যেককেই প্রয়োজনীয়। उसी प्रकार से हम सब कोई अलग अलग हो सकते हैं मसीह के इस देह में, लेकिन हम सब कोई जरूरी है इसमें। এবং তার সাথে সাথে আরেকটা বিষয় বোঝার খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, और उसके साथ साथ और एक बहुत जरूरी बात ऐसा है, দেহর মধ্যে কোনো একটা অংশ যদি প্রপারলি কাজ না করে, देह में अगर ऐसा कोई भी अंश है जो ठीक से काम ना करे, পুরো দেহটা সাফার করে। पूरा बॉडी जो है, बाकी का पूरा देह उसमें right? सफर करता है, संघर्ष करता Am I है। right? কিছুদিন আগে আমাদের পাস্টর রিতার বুড়ো আঙুল কেটে গেছিল। और कुछ दिन पहले हमारे पास रीता का जो उंगली है पैर का वो कट गया था। বিকজ অফ দ্যাট লিটল, ওই ছোট্ট একটা কাট হয়েছে ওনার পায়ে, ওনার পুরো শরীর কিন্তু সাফার করছে। और क्योंकि उनका ये छोटा सा जो कट गया उसके कारण उनका पूरा शरीर सफर कर रहा था। হঠাৎ করে একদিন মুড হলো, আমার নাক বলছে আমি আর কাজ করব না। अगर एक दिन अचानक से उठा, मेरा नाक बोला, उसका मूड हुआ कि आज मैं और काम नहीं करूंगा, কি হবে? क्या होगा? गॉन, খতম খতম। আমরা তো শুধু বাইরের বিষয়গুলো দেখছি, বডির ভেতরে অনেকগুলো অর্গান আছে। और हम तो सिर्फ बाहरी ऑर्गन्स को देख रहे हैं, अंदर में, बॉडी के अंदर कितने सारे ऑर्गन रहते हैं? অনেক আছে। बहुत सारे। একটা যদি বলে আমি ফাংশন করব না, कोई अगर एक बोले कि हाँ मैं और नहीं चलूंगा, আমরা অনেকে এরকম বলি একটা কিডনি দিয়ে দিলে একটা কিডনি দিয়ে সার্ভাইভ করতে পারবেন, কিন্তু প্রপারলি পারবেন না। हाँ, हम लोग बहुत कोई बोलते हैं कि ठीक है 2 किडनी है, एक अगर नहीं भी चले तो और एक में हम जी लेंगे, लेकिन हाँ ठीक है आप जी लेंगे, लेकिन ठीक से प्रॉपरली नहीं जी पाएंगे। অনেক সময় কিছু কিছু অঙ্গ
আমাদের শরীর থেকে বাদ দিয়ে দেওয়ার পরেও আমরা সার্ভাইভ করে যাই, একটা হাত কেটে দিলেও আমি সার্ভাইভ করতে পারবো, কিন্তু আমার লাইফ আর সেম থাকবে না। और बहुत समय बहुत सारे देह में अगर कोई भी मेरा हाथ अगर काट दिया गया मैं फिर भी सरवाइव कर जाऊंगा, लेकिन जैसे पहले करता था वैसे और जी नहीं पाऊंगा। সেই জন্য মণ্ডলীকে দেহরূপে বলা হয়েছে, তার মানে এটা বোঝাতে চেয়েছে যে মণ্ডলীতে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা, কিন্তু প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রয়োজনীয় এবং প্রত্যেকটা অঙ্গ যেন কার্যকারী হয়। और कलीसिया को जो मसीह का देह बोल के बोला गया है, इसका अर्थ है कि हर एक अंश बहुत सारे अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग है, लेकिन हर एक जरूरी है और हर एक को काम भी करना चाहिए। সো আরেকটা মানে বেরোচ্ছে এখান থেকে যে ইফ আই এম নট ফাংশনিং, তার মানে আমার কারণে দেহটা সাফার করছে। तो और एक कारण इसका निकाल सकते हैं या और एक अर्थ इसका निकाल सकते हैं कि अगर मैं कलीसिया का अंश होके कार्यकारी नहीं हूं तो मेरे कारण बाकी का पूरा देह सफर कर रहा है, রাইট? है ना? তাই তো? ইয়েস। তিনটে ওয়ার্ড দিয়ে আমরা মণ্ডলীকে বুঝলাম। 3 शब्दों से हमने आज कलीसिया के बारे में सीखा। নাম্বার 1 पहला क्या है? এক্লেশিয়া। एक्लेशिया। ভাই পিপিটিতেও যাও সাথে সাথে, ইয়েস, তাহলে সুবিধা হবে সবার। সো প্রথম ওয়ার্ড আমরা কি শিখলাম? तो पहला शब्द जो हमने सीखा वो क्या है? এক্লেশিয়া, যা একটা এমন দল যাকে কি করা হয়েছে, অন্ধকার থেকে বের করে আনা হয়েছে যেন তারা ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে এবং একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। और एक्लेशिया का मतलब क्या है? ऐसा एक दल जिसको बाहर निकाला गया है, बुलाया गया है ताकि वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और उसके बाकी लोग दूसरों के साथ भी जुड़े रहें। দ্বিতীয় বিষয় শব্দ দিয়ে আমরা যেটা মণ্ডলীকে বুঝলাম সেটা হচ্ছে কোইনোনিয়া, মানে সাধারণ হাই হ্যালো বাই এই ফেলোশিপ না, কিন্তু একটা গভীর সম্পর্ক যেখানে আমরা একে অপরের লাইফকে একে অপরের সাথে শেয়ার করি। और दूसरा जो शब्द है वो है कोइनोनिया, जो हमने सीखा कि ये एक गहरा संगति है, ये बस हाय हेलो का नहीं लेकिन एक दूसरे के जीवन में भागीदारी लेने का एक संगति। এবং তৃতীয় শব্দ যেটা মণ্ডলীকে আমরা বুঝলাম সেটা হচ্ছে সোমা, দ্য বডি, খ্রিস্টের দেহ। আমরা সবাই দেহের এক অংশ, আমরা আলাদা আলাদা কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই প্রয়োজনীয় এবং আমরা প্রত্যেকে যেন কার্যকারী হতে পারি। और तीसरा शब्द जो हमने सीखा कलीसिया के विषय में वो है सोमा। इसका मतलब है देह, जिसमें हम हर एक कोई अलग अलग प्रकार के अंश है और हर एक कोई जरूरी है और हमारा जरूरत है ताकि हम कार्यकारी बन पाए। সো মণ্ডলীতে অংশ হওয়া তার মানে কি? তাহলে আমরা মণ্ডলীর বিষয়ে শিখলাম। নাও হোয়াট ইজ চার্চ মেম্বারশিপ? और हमने कलीसिया के विषय में सीखा। अब चर्च मेंबरशिप या कलीसिया में एक सदस्य बनना क्या होता है? মণ্ডলীতে সদস্য হওয়া মানে হচ্ছে লিভিং অ্যাজ এ কমিটেড পার্ট অফ এক্লেশিয়া। এই যে এক্লেশিয়া আছে ওই এক্লেশিয়ার মধ্যে কমিটেড অংশ হয়ে জীবনযাপন করা। और कलीसिया में অংশীদার, अंश लेना, इसका मतलब है कि पहला बात ताकि मैं कमिटेड रूप से इस एक्लेशिया में भाग ले पाऊं। সো এক্লেশিয়া মানে আমরা কি শিখলাম? যে একটা এমন দল যাকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনা হয়েছে, রাইট? और एक्लेशिया का मतलब हमने सीखा कि एक अंधकार से एक दल को बाहर निकाला गया है ना? নাও আমি মণ্ডলীতে আসছি বাট স্টিল আই এম ইন দ্যাট প্লেস। मैं कलीसिया में आ रहा हूं लेकिन मैं फिर भी उसी अंधेरे में हूं। মানে আমাকে বের করে আনা হয়েছে, দ্যাট ইজ এক্লেশিয়া, কিন্তু আমি মণ্ডলীতে আসছি কিন্তু আমি এখনো ওখানে কানেক্টেড আছি। और एक्लेसिया में मैं हूं जिसका अर्थ है वहां से बुलाया गया है लेकिन या निकाला गया है, लेकिन मैं फिर भी वहीं पे जुड़ा हुआ हूं मैं कलीसिया में आने के बावजूद भी। তার মানে কি? আমি কমিটেড না এক্লেশিয়াতে। इसका मतलब क्या है कि मैं कमिटेड नहीं हूं एक्लेसिया में, समर्पित नहीं हूं। এক্স্যাক্টলি। সো আমাদেরকে বোঝা প্রয়োজন রয়েছে যে মেম্বারশিপ যখন আমরা কথাটা বলছি, মণ্ডলীর অংশ হওয়া কথাটা যখন আমরা বলছি, তার মানে এটা যে আমার এটা কমিটমেন্ট হবে যে আমি আর পুরনো জায়গার লোক না, এখন আমি ঈশ্বর বের করে যে জায়গায় নিয়ে আসে সেই জায়গার লোক এবং আমি এটাতে কমিটমেন্ট দিয়ে রেখে আছি। और कलीसिया में सदस्य बनने का अर्थ ये है कि अगर मैं एक्लेसिया को देखूं तो मुझे अगर बाहर से बुलाया गया है यहाँ पे अंश रहने के लिए तो मैं उसमें समर्पित रहूंगा ताकि यहाँ का अंश मैं बन पाऊं या इससे जुड़ पाऊं। এক্স্যাক্টলি। এন্ড দেন সেকেন্ড ইজ যে আমি মণ্ডলীতে যখন কমিটেড রয়েছি তখন আমি কোইনোনিয়াতে ভাগীদার হচ্ছি, আমি পার্টিসিপেট করছি শেয়ারিং লাইফে। और दूसरा है कि जब मैं कोइनोनिया या इस कलीसिया में अंश हूं तो मैं दूसरों के साथ मैं कमिटेड हूं या समर्पित हूं दूसरों के साथ, दूसरों के जीवन में भागीदारी लेने में। সো লিভিং
হোয়াট ইজ চার্চ মেম্বারশিপ? দেন চার্চ মেম্বারশিপ হলো কি, আমি কমিটমেন্ট থাকছি একলেশিয়াতে এন্ড আমি ফেথফুলি পার্টিসিপেট করছি কোইনোনিয়াতে। और कलीसिया में रहने का अर्थ क्या है कि मुझे बुलाया गया है बाहर से, उसमें मैं समर्पित हूँ अक्लीसिया के माध्यम से, और कोइनोनिया में मैं विश्वास योग्यता के साथ, मैं दूसरों के साथ अपने जीवन को शेयर करने में मैं विश्वास योग्य हूँ। সো মণ্ডলীতে আমরা অনেকে আসি, আমরা এসে একে অপরের সাথে কথা বলি, খুব জোর হলে অন্যের দুঃখটাকে শুনি। कलीसिया में हम लोग आते हैं, रहते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा होने से एक दूसरे का दुख सुख सुन लेते हैं, কিন্তু কখনো নিজেরটা শেয়ার করি না। लेकिन अपना कभी भी शेयर नहीं करते हैं। এটা কোইনোনিয়া না। इसको कोइनोनिया नहीं कह सकते। কোইনোনিয়া মানে হচ্ছে শেয়ার্ড লাইফ, যেখানে আমি আমার হৃদয়কে খুলে বলবো, আমি অন্যেরটা শুনবো, অন্যের বার্ডেন আমার বার্ডেন হবে, আমার বার্ডেন অন্যের বার্ডেন হবে। कोइनोनिया का अर्थ है एक शेयर्ड लाइफ, जहाँ पे हम दूसरे का बर्डन मेरा बन जाता है, मेरा बर्डन दूसरों का बन जाता है। অ্যান্ড দেন থার্ড, মেম্বারশিপ মানে কি? মেম্বারশিপ যখন আমরা শব্দটা বলছি, তার মানে যেটা তৃতীয় বিষয় আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে কি, যখন আমরা মণ্ডলীর মধ্যে ফাংশন করি। और कलीसिया का सदस्य बनने का तीसरा शब्द जो हमने देखा कि मसीह का देह का अंश बनना। এক্স্যাক্টলি। সো আমরা কমিটেড হচ্ছি একলেশিয়াতে, পার্টিসিপেট করছি কোইনোনিয়াতে এবং ফাংশন করছি সোমাতে। तो हम समर्पित हो रहे हैं एक्लीसिया में, अंश ग्रहण कर रहे हैं एक दूसरे के साथ जीवन को भाग करने में, और कार्यकारी हो रहे हैं सोमा में। হালেলুয়া। তো শুধুমাত্র অ্যাটেন্ডিং করছি না, আমরা শুধুমাত্র চার্চ অ্যাটেন্ড করছি না, কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি মণ্ডলীতে অংশীদার হচ্ছি, মণ্ডলীতে আমরা ভাগ করে নিচ্ছি এবং মণ্ডলীতে আমি কোনো না কোনো জায়গায় কার্যকারী রূপে কাজ করছি। तो हम बस कलीसिया में अटेंड करने नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम इसके अंशदार हो रहे हैं, उसके साथ साथ हम शेयर कर रहे हैं और उसमें कार्यकारी भी बन रहे हैं। সো প্রেরিত তার 2:41 কি বলছে? प्रेरित उसका 2:41 क्या कहता है? তখন যাহারা তাহার কথা গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল, তাহাতে সেই দিন কমবেশ 3000 লোক তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইল। সো এখানে লেখা রয়েছে যে পিপল ওয়্যার অ্যাডেড, মানুষ যুক্ত হচ্ছিল। तो यहाँ पे लिखा गया कि लोगों को या लोग जुड़ रहे थे, অ্যাড হচ্ছে, ऐड हो रहे थे। দিন প্রতিদিন লোকেরা এখানে যুক্ত হচ্ছে, একটা দল, এই দলটা বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ লোকেরা এখানে অ্যাড হচ্ছে। और ऐसा एक दल है जहाँ पे हर दिन एक लोग जुड़ रहे थे, और ये जो दल है ये बढ़ता जा रहा था। সো তার মানে একটা অন্য জায়গা থেকে লোকেদেরকে বের করে এনে এখানে যুক্ত করা হচ্ছে। तो इसका मतलब क्या है? एक दूसरे जगह से लोगों को बुलाकर इस दल में ऐड किया जा रहा है। দ্যাট ইজ কোইনোনিয়া। इसका मतलब है कोइनोनिया। সরি একলেশিয়া। इसका मतलब है एक्लेशिया। বাইরের থেকে কলড আউট করে লোকেদেরকে বের করে এনে ঈশ্বরের মুক্তি হতে যুক্ত করা। बाहर से लोगों को बुलाकर उनको निकालकर इस देह में ऐड किया जा रहा এবং है। যখন তারা এখানে যুক্ত হচ্ছে, দ্য মোমেন্ট তারা যুক্ত হচ্ছে, তখন তারা একটা জিনিস জানে যে নাও আই বিলং টু গড এন্ড বিলং টু দিস ফ্যামিলি। और जब उनको जोड़ा जा रहा है, वो अब समझ जा रहा है कि अब मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर से जुड़ा हूँ, और अब इन लोगों के साथ भी जुड़ा हूँ। সো আমি এখন আর জগতে বিলং করি না, अब मैं और संसार का नहीं हूँ, আমি এখন ঈশ্বরের দেহতে বিলং করি। अब मैं परमेश्वर के देह का अंश हूँ। হালেলুয়া। हालेलुया। নাও ইব্রিয় তার 13:17 इब्रानियों उसका 13:17 কি লেখা রয়েছে? তোমরা তোমাদের নেতাদিগের আজ্ঞাগ্রাহী ও বশীভূত হও, কারণ নিকাশ দিতে হইবে বলিয়া তাহারা তোমাদের প্রাণের নিমিত্ত প্রহরী কার্য করিতেছেন, যেন তাহারা আনন্দপূর্বক সেই কার্য করেন, আত্মস্বরপূর্বক না করেন, কেননা ইহা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। সো আমাদের প্রত্যেকের ওপরে নেতাদেরকে রাখা হয়েছে। तो हमारे हर एक कोई के ऊपर किसी एक नेता को रखा गया है। এবং ইব্রিয় তার 13:17 স্পষ্টভাবে বলছে যেন লিডার্সরা কি করছে, আমাদের ওপরে ওয়াচ ওভার করছে, আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, देखছে আমাদের স্পিরিচুয়াল লাইফকে। और इस वचन के अनुसार हम देखते हैं हमारे नेता क्या करते हैं, हमारे जीवन के ऊपर ताक कर रहते हैं, देखते हैं, पहाड़ा देते हैं। আমরা অনেকে আছি যারা আমরা ইন্টারফিয়ারেন্স পছন্দ করি না আমার লাইফে। हम लोग बहुत कोई ऐसे हैं जो कोई भी अगर दखल अंदाजी करे हमारे जीवन में, हमें पसंद नहीं होता। আমরা অনেকে চিন্তা করি দাদা আমি যা আছি আমি আছি, আমার জীবনে বেশি ইন্টারফিয়ারেন্স আমি পছন্দ করি না। हमें बहुत कोई को लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मुझे मेरे जीवन में कोई कुछ ना बोले। হতে পারে আপনার এই আচরণ, हो सकता है आपका ऐसा आचरण है, কিন্তু আপনি এরকম আচরণে বেশি দূর এগোতে পারবেন না। लेकिन ऐसे एक आचरण को लेकर आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। আপনার জীবনে আপনি উন্নতিকে বেশি দেখতে পারবেন না। अपने जीवन में आप उन्नति ज्यादा दिन नहीं देख पाएंगे।
আপনি একটা সময় একা হয়ে যাবেন। एक समय ऐसा आएगा आप अकेले पड़ जाएंगे। ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে শেখায় যেন আমরা আমাদের উপরে যাকে রাখা হয়েছে তার অধীনে যেন আমরা বসবাস করতে পারি। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है परमेश्वर ने जिसको हमारे ऊपर रखा है उनके नीचे रहना हम सीख पाए, কারণ তারা আমার আত্মিক জীবনকে দেখছে क्योंकि वो मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर नजर रखे हैं। এবং এই বাক্য আমাদেরকে বলছে যে আমরা যেন এমন ভাবে জীবন যাপন না করি যে আমাদের লিডারের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। और इस वचन के अनुसार हमें ये बताती है कि हम ऐसा जीवन ना चलाए जिसके कारण हमारे लीडर या हमारे नेता के लिए तकलीफ हो जाएगी। সো মণ্ডলীতে মেম্বারশিপ মানে মণ্ডলীতে যুক্ত হওয়া, পার্টিসিপেট করা মানে কি? तो कलीसिया में एक सदस्य बनने का अर्थ क्या है? যেখানে আমি একটা নেতা পাচ্ছি যে আমার আত্মিক জীবনের বৃদ্ধির একটা প্যারামিটার তার হাতে রেখে চলবে, जहां मुझे रखा गया है कि मेरे ऊपर एक जन को रखा जाएगा, मेरे आत्मिक जीवन का पैरामीटर उनके हाथ में रहेगा। আমি বৃদ্ধি পাচ্ছি না পাচ্ছি না সে আমার উপরে চোখ রাখবে। मैं मेरी जीवन में बढ़ोतरी आ रही है कि नहीं आ रही है वो चीज वो इंसान देखेगा मेरे जीवन में। আমি তো চাই যে সবাই সব সময় যেন কেউ আমাকে বলে যে হে ইউ আর ডুইং সামথিং রং, ডু ইট লাইক দিস। मैं तो हर समय चाहता हूँ कि मुझे हर समय कोई बोले मेरे ऊपर कि तुम इसको गलत कर रहे हो, इसको ठीक से करो। কারণ যদি আমার হৃদয়ে যদি এই ইচ্ছাটা কখনো চলে আসে না যে আই এম ডুইং এভরিথিং রাইট, তার মানে আমি যিশু হয়ে গেছি। तो अगर कभी भी ऐसा आया कि मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सब कुछ ठीक से कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं यीशु मसीह जैसा আমার बन আর गया। কোনো স্কোপই নেই কারেকশনের। मेरा कोई स्कोप ही नहीं है करेक्शन करने का या पाने का। অলওয়েজ আমাদের মাথার উপরে কাউকে প্রয়োজন রয়েছে যে আমাদেরকে দেখাবে যে দিস ইজ রং, দিস ইজ রাইট। हर समय हमारे ऊपर एक जन को ऐसा रहना जरूरी है जो हमें दिखा दे कि ये सही है और ये गलत है। যেদিন আপনি আপনার লিডারের কথা, ভালো মন্দ কথা বা কারেকশনকে বকা হিসাবে নেওয়া শুরু করবেন, মনে করবেন ওদিনই গল্প শেষ আপনার। जिस दिन आप अपने लीडर का उनका सही गलत समझाना आपके लिए अगर डांट हिसाब से बन जा रहा है तो तब हो गया बस बात और नहीं আর होगा। একটা শব্দ আছে প্রচলিত, जो झाड़ा ना हमको। और एक बहुत फेमस बात है कि क्या झाड़ा हमको, বাংলাতে বকা, बांग्ला में बौका बोला जाता है। ও जो दिया ना ऐसा दिया। এমন দিয়েছে। নাও লিডার্সরা কেন বলে আপনার পেছনে? नाउ लीडर्स आपके लिए क्यों बोलते हैं या आपको क्यों बोलते हैं ये কি सब? পায় ওরা? उनको क्या मिलता है बोलकर? কি আজকে যদি সৌম্য কোনো কিছু একটা ঘটনা করছে, আমি ওর বিষয়ে যদি বলি না বলি আমার কি যায় আসে? अगर सोमो के लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ घटना घट रही है, मैं अगर बोलूं या ना बोलूं मेरा क्या जा रहा है उसमें? আমি যদি নাও বলি আমার কিছু যায় আসে? अगर मैं ना भी बोलूं उसको कुछ, मेरा कुछ आता जाता नहीं है। আমি যদি বলিও আমাকে কি ও কিছু দেবে? मैं अगर उसको कुछ बोलूं भी वो क्या मुझे इन रिटर्न कुछ देगा? না আমি কিছু পাবো না আমার কিছু লস হবে। मैं ना कुछ पाऊंगा ना मेरा कुछ लॉस होगा। বাট फिर भी क्यों মাথামারি करता हूं? তাহলে কেন আমি তাহলে মাথামারি করি তাও? কেন তাহলে এই সব সময় একটা মানে কিছু একটা চলতে থাকে, কোথায় গেল, কি করছে, কেন, কি চলছে লাইফে, কেন কেন এই জিনিসটা কেন হয়? तो क्यों मेरे माइंड में हर समय चलता रहता है क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा है क्या नहीं, ये क्यों चलता रहता है मेरे माइंड में? কেন হয় এই জিনিসটা? क्यों होता है আমি তো ये? শুধু একজনের উদাহরণ নিলাম, এরকম অনেক ব্যক্তিরা রয়েছে। मैंने बस एक जन का उदाहरण दिया, ऐसे बहुत कोई है। সো আমাদের সিনিয়র পাস্টরও সব সময় আমাদেরকে অনেক সময় লিডার্সদেরকে বলে, আরো বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে বলে, সব সময় উনি বলে ওনার কি ঠেকা পড়েছে বলা। और हमारे सीनियर पास्टर भी हमें बोलते हैं, मुझे बोलते हैं, हमारे लीडर्स को बोलते हैं उनका क्या पड़ा हुआ है बोलने के लिए। কি উনি পায় বা কি ওনার লস হয়? উনি যদি না বলে কোনো লসও হবে না, উনি যদি বলে ওনার কোনো লাভও হবে না। দেন কেন? उनको क्या मिलता है? उनका वो अगर ना भी बोले उनका कुछ पाना नहीं है या खोने का भी कुछ नहीं है, तो वो फिर क्यों बोलते हैं? বিকজ এটা ঈশ্বরের গড়া নিয়ম। क्योंकि ये एक परमेश्वर का नियम है। কারণ এটা ঈশ্বরের দেওয়া হৃদয়। ये परमेश्वर का दिया हुआ एक हृदय का बात है। যেখানে পালকেরা, লিডার্সরা কনস্ট্যান্টলি অন্যের বিষয়ে চিন্তা করে। जहां हमारे जो पासवान है और हमारे लीडर्स है वो कॉन्स्टेंटली हमारे लिए ही चिंता करते हैं। এবং এই বোঝটা তাদেরকে ঈশ্বর দেয়। ये जो बोझ है वो परमेश्वर उन्हें देता है। ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে ওই প্রেসার, বোঝ, ওই ভারটা দেয় যে এই যে মেষটা আছে, এই মেষটা ঠিক করছে না, ওকে তুমি যাও দেখো। মেষ পালকের যে কাজ সেটা ঈশ্বর হইতে আসে। परमेश्वर उन्हें ये प्रेशर देता है, बोझ देता है कि तुम्हारा ये जो शीप है ये कहीं और कुछ कर रहा है या तुम इसको देखो, और ये चीज परमेश्वर की ओर से आता है। এবং যদি আপনার পালক আপনাকে কিছু বলছে, আপনি জেনে রাখবেন সেটা আপনার
খারাপের জন্য না, আপনার ভালোর জন্য বলছে। और अगर आपका पासवान आपको कुछ अगर बोल रहा है तो वो जान के रखिए वो आपकी अच्छाई आपके भलाई के लिए है, आपके खराब के लिए नहीं। Now tell me, let me share one story very recent. मैं एक कहानी आपसे शेयर करूं जो हाल ही में हुई है। মানে আমি একদম একটা কনফিউশন কাইন্ড অফ, বাট এনিওয়ে আমি রিসেন্টলি ইসলামপুর গিয়েছিলাম ভোট দেওয়ার জন্য। और मैं कुछ दिन पहले ही मैं इस्लामपुर गया था वोट देने के लिए। এবং ভোট দিতে যাওয়ার যে আমার সিদ্ধান্ত ছিল বাইক নিয়ে যাব আমি। और मैं वोट देने के लिए मेरा जो डिसीजन था वो मैं बाइक लेके जाऊंगा इस्लामपुर, ऐसा था। তো এটা প্রথমে ছিল না এই প্ল্যানিংটা। पहले ऐसा प्लानिंग नहीं था जाने का। প্রথমে আমি প্ল্যান করেছিলাম আইদার ট্রেন অর বাস, এই দুটোর কোনো একটাতে যাব। तो मैंने प्लानिंग किया था इधर मैं ट्रेन से जाऊंगा नहीं तो बस से। সো যখন বাসে চিন্তা করলাম যে বাসে যাব, দেখলাম বাসের টিকিট ওয়ান সাইডের 3000 প্লাস হয়ে গেছে। और जब मैं चिंता किया कि चलो बस से जाऊंगा तो फिर एक साइड का मैंने टिकट देखा वो 3000 के ऊपर है। ট্রেনে বলছে উই রিগ্রেট, और ट्रेन में तो बोल दे रहा है वी रिग्रेट, नहीं তাও मिलेगा। আমি চেষ্টা করলাম ভাই ভিকুকে বলে যে ভিকু প্লিজ तत्काल में निकाल के दे, तो ভিকু बोला যে नहीं भैया नहीं हो पाया तत्काल में। फिर भी मैंने विकू को बोला भाई थोड़ा तत्काल में करके दे, लेकिन वो बोल হবে না দাদা सॉरी। এবং 22 তারিখে ইভিনিং এ একটা প্রেয়ার ছিল। और 22 तारीख का इवनिंग में एक ऐसा प्रार्थना सभा था যেখানে আমার সিনিয়র পাস্টর চেয়েছিল যে আমি ওই প্রেয়ারে থাকবো। और मेरे सीनियर पासवान जो हैं वो चाहते थे कि मैं उस प्रार्थना में रहूं। বাট যেহেতু ভোট দেব আর আমি বিগত দুবার ভোট দিইনি, এবার যদি না দিই তাহলে আমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে। और क्योंकि मुझे वोट देना है और जाना है और पिछले 2 बार मैंने नहीं दिया, तो अगर इस बार भी मैंने नहीं दिया तो शायद मुझे बांग्लादेश भेज देंगे। এন্ড দেন এট দ্য সেম টাইম যেহেতু আমি এত প্রার্থনা করছি ইলেকশনের জন্য আমাদের রাজ্যের জন্য, তো আমি ভোট দিয়েও মানে যোগ্য ব্যক্তি হতে চাই যে প্রেয়ার এন্ড অ্যাকশন। और क्योंकि मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ इलेक्शंस के लिए, इसके लिए मैं वोट देकर उसमें एक योग्य व्यक्ति बनना चाहता हूँ प्रार्थना करने के সো लिए। দেন এই আইডিয়াটা আমার মাথায় আসলো, মানে যদিও বা ওটা একটা থার্ড ফোর্থ অপশনে ছিল যে লাস্টে নালে বাইক নিয়ে চলে যাব, বাট ওটা আমি সাহস পাইনি অ্যান্ড মানে কি বলবো ভাবিনি যে এটা হবে, কারণ আমি জানি অ্যাট দ্য এন্ডে গিয়ে আমার বউ আমাকে বারণ করে দেবে। और क्योंकि मैं थर्ड फोर्थ ऑप्शन में रखा था कि लास्ट में बाइक से ही जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना हिम्मत नहीं हो रहा था, और क्योंकि मेरी बीवी परमिशन नहीं देती। বাট জানি না কিভাবে কি ঈশ্বর কাজ করলো, আমার বউ বলছে যে যাও বাইক নিয়ে। लेकिन पता नहीं कैसे परमेश्वर ने काम किया और मेरी पत्नी कह रही है कि ठीक है जाओ बाइक लेकर। অ্যান্ড তারপরে ইমিডিয়েটলি প্রিপেয়ার হলাম, টু মেক দ্য লং স্টোরি শর্ট আমরা বেরিয়ে গেলাম। और इसको छोटे रूप से बोलने के लिए हम लोग जल्दी प्रिपेयर होकर हम लोग निकल गए। ভাই প্রতিমা আমার সাথে ছিল, ও মালদায় নেমে গেছিল, ও ভোট দিল, আসার সময় আবার ওখান থেকে চলে এসেছে। বাট যখন আমরা যাচ্ছিলাম, और भाई प्रतिम भी थे मेरे साथ, तो हम लोग जब जा रहे थे हमारे जाने के रास्ते में সিনিয়র পাস্টরকে আমি মেসেজ করেছিলাম যে এরকম এরকম ব্যাপার, চেষ্টা করেছি প্রেয়ারে থাকতে পারছি না, বাট আমরা বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেছি। और मैंने फिर अपने सीनियर पासवान को मैसेज किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि हम प्रार्थना में नहीं रह पा रहा हूँ और ऐसा हमें निकलना पड़ रहा है। উনি মেসেজটা শুনে কোনো রিপ্লাই করেনি। उन्होंने मैसेज सुना लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं दिया। অ্যান্ড অনেকটা পথ বাইক তো চালাচ্ছি কিন্তু মনে শান্তি আসছে না আমার। और बहुत देर बाइक तो चला रहा हूँ लेकिन मन में शांति नहीं आ रहा, क्योंकि কারণ এরকম আমি কোনোদিনও করিনি এর আগে। क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं किया इससे पहले। যখনই কোথাও গেছি ওনার কাছ থেকে গ্রিন সিগন্যাল নিয়ে বেরিয়েছি। कभी भी निकला हूँ उससे पहले उनसे ग्रीन सिग्नल लेकर ही निकला। And it was very uncomfortable feeling যখন আমি রাইড করছি বাইক। और इसीलिए जाते वक्त जब बाइक को राइड कर रहा हूँ बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा কেমন है। যেন মনে হচ্ছে যে ওনার আশীর্বাদটা আমার সাথে নেই বা ওনার প্রেয়ার সাপোর্টটা আমার পেছনে নেই। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनकी आशीष, उनका जो प्रेयर का सपोर्ट है वो मुझे नहीं मिल रहा। এন্ড দেন একটা জায়গায় গিয়ে দেখছি একটা মেসেজ আসলো, রাইড সেফলি। और फिर कुछ देर बाद जाने के बाद जब फोन खुला तो देखा तो वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है अच्छे से गाड़ी चलाओ। ও और ম্যান, जाओ। যে শান্তি বলে ওই শান্তি, আই নো দ্যাট ফিলিং। और वो जो शांति मुझे मिला वो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं ही जानता हूँ। ব্যাস তারপরে ডাইরেক্ট মালদাতে স্টপ, और उसके बाद डायरेक्ट हम मालदा में जाके আর रुके। কোনো কথা হবে না। उसके बाद और कुछ बात नहीं এটা हुआ। একটা ছোট ইনসিডেন্ট আমি কেন শেয়ার করছি, ये एक छोटा इंसिडेंट है, मैं क्यों बता रहा हूँ। অলওয়েজ যখন আপনার মাথার উপরে যে আছে তার যখন একটা সাপোর্ট আপনার সাথে থাকে না, हर समय जब आपके सर के ऊपर जो है उनका जब सपोर्ट रहता है आपके जीवन में, you can fly high, आप बहुत ऊंचा उड़ान पा सकते हैं, उड़ सकते हैं আপনি ऊंचा। একটা আলাদা ব্যাকআপ ফিল করবেন। आप एक अलग एक बैकअप फील कर पाएंगे। আপনার মনে হবে যেমন ইভান এখান থেকে একা উঠতে পারবে না, কিন্তু আমি হাত ধরে ওকে টুক করে তুলে নিতে পারবো। और आपको ऐसा लगेगा अगर इवान यहाँ से अकेले नहीं उठ पाएगा, लेकिन मैं अगर उसका हाथ पकड़ के उसको उठा लूं, वैसा फीलिंग आपको होगा। একদম ওই রকম ফিলিং হবে
যেটা আপনি করতে পারছেন না, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কেউ আপনার পেছনে আছে যে প্রেয়ার সাপোর্টে আপনাকে আরো দূরে এগিয়ে দিচ্ছে। वैसा ही अनुभव होगा कि आप जब अकेले कर रहे हैं तब नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको ऐसा कोई है जो आपके ऊपर से आपको सपोर्ट दे रहा है प्रार्थना के माध्यम से, जिससे आप कर पा रहे हैं। এবং তার সাথে সাথে আপনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে ওই ব্যক্তির অধিকার আছে আপনার জীবনে যদি কোনো ভুল দেখছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা। और इसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का ये अधिकार है कि अगर आपके जीवन में वो कुछ गलत देखे तो उनको बोलने का भी अधिकार है। এবং যদি সেটা আপনাকে বলছে, যদি সেটা তারা দেখিয়ে দিচ্ছে যে সি দিস ইজ রং, এটা তুমি ঠিক করো, এটা তুমি ঠিক করোনি, আপনার নম্রতায় সেটাকে কারেক্ট করা প্রয়োজন। और अगर वो कुछ देखकर आपको बोल रहे हैं कि आपके जीवन में ये गलत है, तो आपको नम्रता के साथ उसको ग्रहण करना है अपने जीवन में। সো মেম্বারশিপ মণ্ডলীতে যখন আমরা যুক্ত হই আমরা তখন কমিটেড হই এক্লেসিয়াতে, এন্ড দেন আমরা একটা লিডারশিপের আন্ডারে আসি যে আমাদের সব সময় খেয়াল রাখে, আমাদের জন্য প্রার্থনা করে, চিন্তা করে, আমাদের দেখাশোনা করে। तो एक्लीसिया में जब हम सदस्य बनते हैं, हम वहाँ पे कमिटेड होते हैं और एक लीडर के नीचे आते हैं और कहते हैं कि हाँ मेरे ऊपर जो है उसके नीचे हम अपने आप को समर्पित करते हैं। দেন প্রথম করিন্থীয় তার 12 অধ্যায় 16 পদে দেখতে পাই। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 26 पद क्या कहता है? কি লেখা আছে? আর এক অঙ্গ দুঃখ পাইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই দুঃখ পায়, এবং এক অঙ্গ গৌরবপ্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই আনন্দ করে। হালেলুয়া। हालेलुया। তো তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেম্বার্সরা কানেক্টেড ছিল সেই সময় প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীতে। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले समय के कलीसिया में मेंबर सारे सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, একে অপরের সাথে যুক্ত থাকা, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना, जुड़े हुए रहना। মণ্ডলীতে মেম্বারশিপ নেওয়া মানে, মণ্ডলীর অংশীভুক্ত হওয়া মানে একে অপরের সাথে যুক্ত থাকা। कलीसिया में सदस्य बनने का अर्थ है एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। তার মানে যদি পেছন থেকে কারোর সেই লেটস সে মঞ্জুদির কোনো কষ্ট হচ্ছে, সেই পেইনটা যেন আমারও হয়। तो अगर एकदम पीछे से अगर मंजूदी का कोई एक तकलीफ हो रहा है, वो तकलीफ ताकि मुझे भी दर्द दे पाए या तकलीफ दे पाए। এবং সামনে থেকে যদি মুনমুন কোনো ভালো লাইফে কিছু অ্যাচিভমেন্ট করেছে, সেই আনন্দ যেন আমারও হয়। और अगर सामने से अगर मुनमुन के जीवन में कोई अचीवमेंट या कुछ आनंद हो रहा है, उस चीज का आनंद ताकि मुझे भी मिले। মণ্ডলীতে যখন আমরা কানেক্টেড থাকি একে অপরের সাথে, তখন অন্যের উন্নতিতে আমার হিংসে হয় না, কিন্তু অন্যের উন্নতি আমি রিজয়েস করি। कलीसिया में हम जब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो दूसरे के उन्नति में हमें जेलसी नहीं होती है, जलन नहीं होती, लेकिन हम दूसरे के उन्नति में आनंदित होते हैं। মণ্ডলীতে যখন আমরা একে অপরের সাথে যুক্ত থাকি, কানেক্টেড থাকি, অন্যের দুঃখতে আমার হাসি হয় না, খুশি হয় না, কিন্তু অন্যের দুঃখতে আমারও পেইন হয়, আমারও কষ্ট হয়। कलीसिया में जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, दूसरे के दुख में मुझे हंसी नहीं आती या मुझे आनंद नहीं मिलती, लेकिन दूसरे के दुख में मुझे भी दुख आता है। সো বেসিক্যালি মেম্বারশিপ, মণ্ডলীতে যুক্ত হওয়া হচ্ছে একটা ভিজিবল কমিটমেন্ট টু এ স্পিরিচুয়াল ফ্যামিলি, মানে চাক্ষুষভাবে দৃশ্যমান অঙ্গীকার একটা আত্মিক পরিবারে। और कलीसिया में सदस्य होने का अर्थ है कि जब हम लोग एक दृश्यमान कमिटमेंट या हमारा समर्पण एक आत्मिक परिवार के ओर हमारा रहता है। আমেন। आमेन। নাও আমরা বুঝলাম মণ্ডলী কি, हमने समझा कि कलीसिया क्या है, আমরা বুঝলাম মণ্ডলীতে অংশীদার হওয়া কি। अब हम लोग समझे कि कलीसिया में अंश लेना या सदस्य बनने का अर्थ क्या है। কিন্তু এই মণ্ডলীতে অনেকেই রয়েছে, लेकिन हमारे कलीसिया में बहुत कोई ऐसे हैं, এবং এই সবাইকে যদি আমি দুভাগে ভাগ করি, और अगर इन सबको अगर मैं 2 भाग में भाग कर दूं, তাহলে একটা ভাগ হবে কনজিউমার, तो पहला भाग होगा कंज्यूमर या ग्राहक, দ্বিতীয় ভাগ হবে ক্যারিয়ার, दूसरा भाग होगा कैरियर या वाहक। গ্রাহক এবং বাহক। ग्राहक या वाहक। আসুন আমরা বুঝি গ্রাহক এবং বাহকের মধ্যে পার্থক্য কি, একজন গ্রাহকের আচরণ কি এবং একজন বাহকের আচরণ কি। आइए हम समझ लेते हैं कि ये ग्राहक और वाहक में अंतर क्या है, ये कैसे एक दूसरे से अलग है और ये क्या है असल में। এবং যদি আপনি কোথাও, আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি এবার, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप कहीं पर भी, ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে কনভিক্ট করে, हम परमेश्वर का वचन हमें कन्विक्ट करता है, ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে কারেক্ট করে, परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है। যদি আপনি কোথাও কোনো জায়গায় নিজেকে বুঝতে পারছেন যে ও দিস ইজ মি, এখানে আমি হয়তো এই জায়গাতে আছি, अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है अभी सुन के, या लगेगा कि ये तो मैं हूँ, मैं इस जगह पर हूँ,
আমি আপনাকে বলতে চাই, আমি আপনাকে এনকারেজ করতে চাই কি দিস ইজ নট দ্য এন্ড, দিস ইজ দ্য বিগিনিং। আপনি এখান থেকে শুরু করতে পারেন। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे अंत नहीं है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। আপনি ফ্রম কনজিউমার টু ক্যারিয়ারে আপনি যেতে পারেন। आप एक ग्राहक से वाहक की ओर जा सकते हैं, बन सकते हैं। আমরা অনেকে কনজিউমার জায়গাতে আছি, हम लोग बहुत को यहाँ कलीसिया में कंज्यूमर या ग्राहक के रूप से आते हैं या उस जगह पर हैं। কিন্তু আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে যেন আমরা ক্যারিয়ার হতে পারি। लेकिन हमारा मेन टारगेट ये है ताकि हम वाहक बन पाए। সো প্রথমে আমরা দেখি কনজিউমার কারা। तो पहले हम देख लेते हैं ये कि कंज्यूमर या ग्राहक कौन होते हैं। একজন গ্রাহক মেন্টালিটির ব্যক্তি, একজন কনজিউমার মেন্টালিটির ব্যক্তি সবসময় কি বলবে? ফিড মি, মানে আমাকে দাও, ব্লেস মি, আমাকে আশীর্বাদ করো, হেল্প মি, আমাকে সাহায্য করো। एक कंज्यूमर या ये ग्राहक हर समय क्या बोलेगा? मुझे खिलाओ या मुझे दो, मुझे आशीषित करो और मेरी सहायता करो। সব সময় আমি কেন্দ্রিক। हर समय मैं एकदम खुद को केंद्र में रख के बात करते हैं। আমাকে কেন বলা হয়নি, আমি কেন জানি না, আমি কেন এটা করিনি, আমাকে কেন এই করা হয়নি, আমি। मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं बताया गया, मुझे क्यों नहीं पता, मुझे क्यों नहीं करवाया गया, और हर समय मैं। নাও আপনি ভাবতে পারেন যে শুধুমাত্র নতুন বিশ্বাসীদের মধ্যে এটা থাকে। নো, অনেক বছর পরেও বিশ্বাসীদের মধ্যে এই আচরণ থাকে। तो आपको लगता होगा कि सिर्फ नए विश्वासी जो है उनके अंदर ये रहता है, कि नहीं, बहुत पुराने, बहुत सालों से विश्वासी है लेकिन फिर भी यही आचरण को लेके चलते हैं। এক্স্যাক্টলি, আপনি অনেক পুরনো বিশ্বাসী, তার মানে যে এই আচরণগুলো আপনার মধ্যে নেই এটা সত্য না। और आप शायद बहुत पुराने एक विश्वासी हो सकते हैं लेकिन ये आचरण आपके अंदर नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। আপনি অনেক পুরনো হতে পারেন বাট স্টিল এইগুলো হয়তো হৃদয়ের ভেতরে গুন্ডি মেরে বসে আছে। आप बहुत पुराने हो सकते हैं कलीसिया में लेकिन शायद इन सारी चीजें आपके फिर भी आपके हृदय में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। আমাকে ফিড করো, আমাকে আশীর্বাদ করো, আমাকে সাহায্য করো, সি আমি পারছি না, আমাকে তো দেখতে কেউ আসছে না, সি আমার তো এই অবস্থা, আমার জন্য তো কেউ খেয়াল রাখছে না। অলওয়েজ আমি। मुझे करो, मेरे लिए करो, मुझे हेल्प करो, मैं जो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे को तो कोई देखने नहीं आ रहा है, मुझे कोई करने नहीं आ रहा है, हर समय मैं। এটা হচ্ছে গ্রাহকের মেন্টালিটি। ये एक ग्राहक का मेंटालिटी है, কনজিউমার চরিত্র। ये कंज्यूमर का चरित्र है। নাও তারা এক্সপেরিয়েন্স করবে এক্লেশিয়াকে, वो एक्सपीरियंस करेंगे इस एक्लीसिया या कलीसिया को, মণ্ডলীতে আসবে, কল্ড আউট পিপলের মধ্যে থাকবে কিন্তু নিজেকে কল্ড আউট পিপলের মধ্যে কমিটমেন্ট করবে দেবে না। हाँ, वो कलीसिया में आएंगे, कॉल्ड आउट पीपल में खुद को रखेंगे लेकिन उसमें कमिटमेंट नहीं रखेंगे। সো এক্লেশিয়া মানে কি? বাইরে থেকে ভেতরে ডেকে আনা, তাই তো? অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা। और एक्लीसिया का अर्थ क्या है? कि अंधेरे से हमें बुलाया गया है या So, निकाला गया है। তারা কি করবে? তারা আসবে, এক্লেশিয়া এনজয় করবে, আবার পেছনে এখানেই চলে যাবে। वो क्या करेंगे? वो निकाले जाएंगे, वो आएंगे, अंधेरे से बाहर उठ के आएंगे, कलीसिया में एंजॉय करेंगे, वापस उसी अंधेरे में घुस जाएंगे। এক্স্যাক্টলি, তারা কোইনোনিয়া, তারা কি করবে? কোইনোনিয়া কে এনজয় করবে কিন্তু ওখানে কোনো কিছু ইনভেস্ট করবে না। वो क्या करेंगे? कोइनोनिया में एंजॉय करेंगे, रहेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन खुद अपने से कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। কোইনোনিয়া মানে কি? শেয়ার্ড লাইফ, তাই না? যেখানে আমরা একে অপরের সাথে সমস্ত কিছু শেয়ার করি। और कोइनोनिया का अर्थ क्या है? कि जब हम जीवन को भाग कर लेते हैं, शेयर्ड लाइफ एक दूसरे से। তো ওরা ওই সবাই শেয়ার করছে, ওটাকে এনজয় করবে কিন্তু নিজে কিছু শেয়ার করবে না, নিজে কিছু ইনভেস্ট করবে না। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? वो सब देख रहे हैं कि दूसरे एक दूसरे के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं जीवन, लेकिन खुद कभी नहीं करेंगे। এন্ড দেন বডির মধ্যে সোমা, যেটা মানে হচ্ছে বডি, এই বডির মধ্যে একটা অংশের হওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু ফাংশন করবে না। और शोमा जो जिसका मतलब है देह, उसमें अंश होने की कोशिश करेंगे लेकिन कार्यकारी नहीं बनेंगे। তারা জাস্ট অকেজো একটা অঙ্গর মতো থাকবে। वो एक अंश बन के ऐसे रह जाएंगे बस। নেক্সট, কিন্তু একজন বাহক যে, ক্যারিয়ার যে, তার আচরণ কি? लेकिन एक जो वाहक है या कैरियर, उसका आचरण क्या होता है? সে বলবে আমাকে ব্যবহার করুন। वो हर समय कहेगा मुझे इस्तेमाल करो, সে বলবে আমাকে পাঠাও, সেন্ড মি। मुझे भेजो, এবং সে বলবে লেট মি বিল্ড। और वो कहेगा मुझे तैयार करने में दो, या तैयार करने को दो, আমাকে কিছু করতে দিন, मुझे कुछ तैयार करने के लिए दो। পাস্টার বাবু শুনুন না, কোনো কাজ আছে আমার জন্য, আমি এই কাজটা করতে চাই, আমাকে ব্যবহার করুন। ओके पासवान साहब, कुछ ऐसा ही काम है, अगर मैं कर सकता हूँ वैसा कुछ मुझे दीजिए, मैं करूँगा। এই শুনুন না ভিকু ভাই, আমি ফ্রি আছি শনিবার দিন, আমার জন্য কি কোনো কাজ আছে?
और विकू भाई सुनिए ना, मैं फ्री हूँ सैटरडे को, शनिवार को। उस दिन कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ? এই মণ্ডলীতে কি আমি মণ্ডলীতে 2 ঘন্টা আগে চলে আসতে পারি? যদি কোনো কাজ থাকে আমার জন্য আমাকে জানাবে। হ্যাঁ, और कलीसिया के दिन मैं 2 घंटे पहले आ सकता हूँ। ऐसा अगर कोई काम हो मेरे लायक तो मैं वो करूंगा। বলবে আমাকে ব্যবহার করো, वो कहेगा हर समय कि मुझे इस्तेमाल करो, मेरा इस्तेमाल करो, বিকজ আই বিলং টু দিস ফ্যামিলি। क्योंकि मैं इस परिवार का अंश हूँ। দেন একজন বাহকের আচরণ হচ্ছে বলবে আমাকে পাঠাও, কোথায় কাজ আছে আমাকে সেন্ড মি, মিশনের কাজে আমাকে পাঠাও, আমি বসে থাকতে চাই না। और एक वाहक हर समय कहेगा कि कहीं पे भी मिशन का काम है वहां मुझे भेजो, मैं जाऊंगा। এন্ড দেন বলবে লেট মি বিল্ড, আমাকে গ্রোরে তুলতে দাও। और फिर कहेगा कि मुझे तैयार करने के लिए अनुमति दो या मुझे दो करने के लिए। ও ব্যক্তিটা বসে থাকবে না যে যখন কেউ আমাকে বলবে করার জন্য তখন আমি করব। ও চোখ দিয়ে দেখবে কোথায় কি প্রয়োজন আছে আর বলবে আমি কি করে এই জায়গাটা করতে পারি। और वो बैठा नहीं रहेगा कि कोई आके बोलेगा तुम करो बोल के, लेकिन उसकी आंखें हर समय खोजती रहेगी कुछ ऐसा हो, वो पहले दौड़ कर जाएगा उस काम को करने के কোনো लिए। মানুষের হৃদয় ভাঙা আছে, সে গিয়ে নিজের কথা দ্বারা সেটাকে গেঁথে তোলার চেষ্টা করবে। কোথাও যদি দেখবে কারোর কোনো প্রয়োজন আছে, ও চেষ্টা করবে আমি কি করে এই জায়গাটাকে গড়ে তুলতে পারি। কেউ কিছু ভেঙে আছে কোনোভাবে কোনো জায়গাতে, ও সবসময় চেষ্টা করবে আমি যেন ইনভেস্ট করতে পারি, কিছু না কিছু যেন আমি বিল্ড আপ করতে পারি। और ये व्यक्ति अगर कभी भी उसने देखा कि किसी का कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति का दिल टूटा हुआ या वो टूटे हुए हैं, वो हर समय जाके उसको बनाने की कोशिश करेगा। এটা হচ্ছে একজন বাহকের মেন্টালিটি। ये है एक वाहक का मेंटालिटी। আমরা ইকোসিস্টেম শুনেছি, অ্যাপেল ইকোসিস্টেম অনেক ফেমাস। और हम लोग सुने हैं एप्पल का इकोसिस्टम बहुत फेमस है। অ্যাপেলের ট্যাবের সাথে, ফোনের সাথে, ম্যাকবুকের সাথে সব সুন্দর কানেক্টেড হয়ে যায়। और एप्पल का जो जितने डिवाइसेस है, मैकबुक, लैपटॉप, फोन, सब कुछ कनेक्टेड हो जाता है। এটাকে ইকোসিস্টেম বলে, इसको इकोसिस्टम कहते हैं, মানে অ্যাপেলের। एप्पल का। কিন্তু আমাদের মণ্ডলীর একটা ইকোসিস্টেম আছে हमारे कलीसिया का एक इकोसिस्टम है যেটা ঈশ্বর বিল্ড করেছেন, जिसको परमेश्वर ने बनाया है। সেটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে এক্লেসিয়া। पहला है एक्लीसिया जो है। যখন আমি মণ্ডলীর সদস্য হচ্ছি, আমি বাইরে থেকে আমার সুইচ অফ করছি, মণ্ডলীতে আমি স্থাপিত হচ্ছি। अब जब मुझे एक्लीसिया बोला जा रहा है, इसका मतलब बाहर से मैं उसको स्विच ऑफ कर रहा हूँ और कलीसिया में आके मैं समर्पित हो रहा हूँ। আমি এক্লেসিয়ার অংশ হয়ে থাকছি, আমি এখানকারই হয়ে থাকছি। मैं एक्लीसिया का अंश होकर यहीं का रह रहा हूँ। এন্ড দেন এই বিষয়টা আমাকে লেভেল আপ করছে এবং আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়, যেখানে আমি কোইনোনিয়াতে অংশগ্রহণ করছি, মানে ফেলোশিপে লাইফ শেয়ার করছি, অন্যের বার্ডেনকে আমি শেয়ার করছি, নিজের আনন্দকে শেয়ার করছি, कोइनोनियाते আমি অংশীদার হচ্ছি। और यही चीज मेरे लेवल को अप करती है कहाँ पे? कोइनोनिया में, जहाँ मैं एक दूसरे के साथ हम लोग अपने लाइफ को भाग कर लेते हैं, अपने दुख, अपने सुख, सब कुछ को एक साथ डीप एक गहरा संगति में रह रहे हैं। এবং তারপরে আমি কি করছি, আমি শুধুমাত্র স্থির হয়ে থাকছি না, আমি সোমা মানে যে শরীর, খ্রিস্টের দেহর মধ্যে আমি একটা অঙ্গ, ভালো অঙ্গ রূপে আমি ফাংশন করছি। और बस वहां पे मैं स्थिर नहीं हूं, लेकिन मैं शोमा या मसीह का जो देह है वहां पे मैं अंशीदार हूं, उसके साथ साथ मैं कार्यक्रम फंक्शन कर रहा हूं। কিছু না কিছু জায়গায় মণ্ডলীতে আমি কাজ করছি, আমি হেল্প করছি কোনো না কোনো জায়গাতে। कोई ना कोई जगह में कलीसिया में मैं सहायता कर रहा हूं या काम कर रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। এটা হচ্ছে মণ্ডলীর ইকোসিস্টেম। ये है कलीसिया की इकोसिस्टम। নাও নেক্সট আমরা দেখি যিশুর হৃদয় কি ছিল এটার জন্য। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यीशु मसीह का हृदय क्या था इसके लिए। নাও যিশু কখনো ভোক্তা তৈরি করতে আসেনি শুধুমাত্র। और यीशु मसीह कभी भी ग्राहक तैयार करने के लिए नहीं आए थे। ভোক্তা, গ্রাহকের আরেকটা শব্দ হচ্ছে যে শুধু ভোগ করে, ভোগ। ग्राहक का और एक शब्द हो सकता है, हिंदी में क्या बोल सकते? ভোগ করনা, उपभोग करना, শুধুমাত্র কনজিউম করে যাবে। যিশু এরকম ব্যক্তিকে তৈরি করতে কখনোই আসেনি। और जो सिर्फ भोग किए जाएगा, ऐसे व्यक्तियों को यीशु मसीह कभी भी बनाने के लिए नहीं आए हैं। সবাই আসি কিছু না কিছু রিসিভ করা থেকে শুরু করে। और हम लोग सबको आते हैं शुरुआत में कुछ ना कुछ रिसीव ही करने के लिए। আমরা প্রত্যেককেই একটা সময় কনজিউমার দিয়ে শুরু করি। हम सबको शुरुआत करते हैं, सबको ग्राहक बनने के माध्यम से ही। আমিও একটা সময় কনজিউমার ছিলাম। मैं भी एक समय पे कंज्यूमर ही था। কিন্তু রিসিভিং বা কনজিউমার ওটা হচ্ছে স্টার্টিং, বিগিনিং, বাট
আমার ক্যারিং করা, আমার বাহক হওয়া হচ্ছে গোল। और रिसीव करना, ग्रहण करना हमारे लिए स्टार्टिंग है, लेकिन कैरी करके रहना या उसको लेकर चलना है हमारे लिए एक उद्देश्य या गोल। সো গ্রহণ করা হচ্ছে শুরু, কিন্তু ওখানেই স্ট্যাগনেন্ট হয়ে থেকে যাবেন না, ওখানেই আটকে থেকে যাবেন না। গ্রহণ করা হচ্ছে শুরু, বহন করা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। और ग्रहण करना हमारे लिए शुरुआत है वहीं पर, लेकिन स्टैग्नेंट मत हो जाइएगा, वहां पे रहने मत जाइएगा, लेकिन कैरी करना या उसको वहन करना है हमारे लिए एक गोल। মথি তার 10:8 কি বলছে যিশু, যে বিনামূল্যে পেয়েছো, তোমরা বিনামূল্যে দাও। अब मत्ती उसका 10:8 में कैसे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें मुफ्त में दिया गया है और मुफ्त में तुम दो। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। সো আমরা যা কিছু পেয়েছি, আনন্দ, প্রেম, দয়া, ক্ষমা, আরো যা কিছু আশীর্বাদ, সুসমাচার, পরিত্রাণ, বিনামূল্যে পেয়েছি। কে দাম দিয়েছে এটার জন্য? और जो कुछ भी हमें मिला है आज, प्रेम, आनंद, क्षमा, मुक्ति, ये सारी चीजें, इसके लिए दाम किसने दिया है? আপনি দিয়েছেন? आपने दिया है क्या? কত টাকা চেক দিয়েছেন? कितने रुपया का चेक दिया आपने? কত দূর পায়ে হেঁটে গেছেন? कितना चल के आप कहीं पे गए? কি করে এগুলো পেয়েছেন? ये सारी चीजें आपको क्या करके मिला? কিছু না, ফ্রিতে পেয়েছেন। कुछ नहीं, आपको मुफ्त में मिली है ये কারণ चीजें, দাম অন্য একজন দিয়েছে, क्योंकि दाम किसी और ने चुकाया है। আপনি শুধু বিশ্বাস করে পেয়েছেন। आपने बस विश्वास करके তো इसको যদি पाया। আপনি বিনামূল্যে পেয়েছেন, আপনাকে বিনামূল্যে দিতে হবে। तो अगर आपको बिना मूल्य से, कि बिना किसी मूल्य को चुकाकर आपको ये मिला, तो उसी प्रकार से आपको देना भी है। তো শুধু আপনি বিনামূল্যে পেয়ে নিজের মধ্যেই লকারে ভরে রেখে দেবেন আর দেবেন না কাউকে, এটা যিশুর ইচ্ছাই না। तो आपको मुफ्त में मिला, आप उसको पाकर एक लॉकर में अपने लिए खुद के लिए बंद करके रख देंगे, ये यीशु मसीह की इच्छा नहीं है। যিশু চায় যেন আমরা যেমন বিনামূল্যে পেয়েছি ওটাকে ক্যারি করে বিনামূল্যে আমরা দিতে পারি। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमें मुफ्त में मिली है, बिना किसी मूल्य से मिली है, और उसी को हम कैरी करके किसी और को, दूसरों को भी दे पाए। হালেলুয়া। हालेलुया। নাও কেন মেম্বারশিপ ম্যাটার করে? क्यों ये सदस्य बनना मैटर करता है? কারণ আপনি তখনই বৃদ্ধি পান যখন আপনি রোপিত হন। आप तभी बढ़ेंगे जब आपको बोया जाएगा। গীত সংগীতা 92:13 কি লেখা রয়েছে? যাহারা সদাপ্রভুর বাটিতে রোপিত, তাহারা আমাদের ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে উৎফুল্ল হইবে। হালেলুয়া। আমরা কি মণ্ডলীতে রোপিত? हम क्या कलीसिया में बोए गए এই हैं? প্রশ্নটা আজকে আমাদেরকে করতে হবে। ये प्रश्न हमें आज अपने आप से करना है, কারণ যদি রুটস না থাকে তাহলে ফ্রুটসও থাকবে না। क्योंकि अगर कोई रूट्स ना रहे तो कोई फ्रूट भी नहीं आएगा। নো রুটস নো ফ্রুটস। कोई रूट अगर ना रहे तो कोई फ्रूट भी नहीं निकलेगी। আপনি তখনই বৃদ্ধি পান যখন আপনাকে রোপিত করা হয়। आप तभी बढ़ पाएंगे जब आपको बोया जाता है। দ্বিতীয় বিষয়, ইউ নিড স্পিরিচুয়াল কভারিং। আপনার আধ্যাত্মিক আচ্ছাদনের প্রয়োজন রয়েছে। उसके बाद है आपको आत्मिक कवरिंग की जरूरत है, या आपको आत्मिक रूप से कोई आपको कवर करके रखेगा, ये आपके लिए जरूरत है। আপনার প্রয়োজন রয়েছে এই কভারিং এর। ये इस कवरिंग की आपको जरूरत है। এই স্পিরিচুয়াল আচ্ছাদনের প্রয়োজন রয়েছে আপনার জীবনে। ये जो आत्मिक कवरिंग है आपके ऊपर, जो आपको ढका जा रहा है, वो चीज आपके लिए जरूरी दिस है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड। और ये बहुत एक महत्वपूर्ण नीड है आपके लिए। এন্ড দেন এই যে শরীর আছে না, এই শরীরে প্রত্যেককে সাপ্লাই করছে কিছু না কিছু। और ये जो शरीर है, सभी को ये चीज कुछ ना कुछ सप्लाई कर रहा है। সো দেহ মণ্ডলী আপনার অংশগ্রহণ ও যোগানের প্রয়োজন আছে। और कलीसिया को आपके अंश ग्रहण करने का और आपका जोगान देने का या सप्लाई देने का भी जरूरत है। हालेलुया। কারণ हालेलुया। ঈশ্বর সব সময় একটা সম্প্রদায়ের মাধ্যমে কাজ করে। क्योंकि हर समय परमेश्वर एक कम्युनिटी के माध्यम से ही काम करते हैं। একসঙ্গে থাকা মানুষের মাধ্যমে ঈশ্বর কাজ করে। परमेश्वर एक साथ रहने वाले समाज के माध्यम से काम करते हैं। আপনি শুরু থেকে নিয়ে এখন অবধি দেখে নিন, ঈশ্বর সর্বদা কাজ করেছে একটা গোষ্ঠীর মাধ্যমে, একটা একসঙ্গে থাকা মানুষের মাধ্যমে। आप शुरुआत से देख लीजिए, परमेश्वर हर समय काम किए हैं। कोई एक जाति को लेकर, एक दल को लेकर हर समय काम किए हैं। সো যদি আমরা কনজিউমার হয়ে থেকে যাই, গ্রাহক হয়ে থেকে যাই, তাহলে কি কি ডেঞ্জার আছে? तो अगर हम सिर्फ ग्राहक बनकर रह जाए तो इसका खतरा क्या क्या है? কি কি আছে? আমরা সব সময় স্পিরিচুয়ালি ইম্যাচিউর থেকে যাব। हम हर समय आत्मिक रूप से इमेच्योर रह जाएंगे। আমরা রেসপন্সিবিলিটি, দায়িত্ব থেকে পালাবো, এড়িয়ে বেড়াবো। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागेंगे।
আমরা খুব সহজেই অফেন্ড হয়ে যাব, আমাদের খুব সহজেই আঘাত লাগবে। हम बहुत आसानी से हम ऑफेंड हो जाएंगे, बहुत आसानी से रूठ जाएंगे या हमें ठेस पहुंचाया जाएगा এবং খুব ইজিলি আমি ডিসকানেক্ট করে নেব নিজেকে, और खूब आसानी से हम अपने आप को डिस्कनेक्ट भी कर लेंगे। খুব সহজেই আমি আলাদা হয়ে যাব, আমার ভালো লাগছে না, আমি এবার চলে যাই। अब हमको पसंद नहीं आ रहा तो हम डिस्कनेक्ट करके चले गए दूसरी ইজিলি जगह। আপনার মুখ দিয়ে খালি বেরোবে, ধর আমার ভালো লাগছে না, আমি আর আসবো না, ধর আমার ভালো লাগছে না, আমি ছেড়ে দিলাম, এই আমি চলে গেলাম, এই আমি এই করলাম। बहुत आसानी से आपके मुंह से निकल जाएगा, दूर हमको और अच्छा नहीं लग रहा, मैं चला जा रहा हूँ छोड़ के, और मैं अभी नहीं आऊंगा या कल नहीं आऊंगा। ডেড সি, কতজন নাম শুনেছেন ডেড সি? या डेड सी का नाम कितने लोगों ने सुना है? এই যে একটা নদী আছে না, এই নদীটা শুধু রিসিভ করে গেছে, কখনো বের করে নিও নিজে থেকে। ये जो डेड सी है, ये समुद्र है, ये हर समय पाता रहता है, ग्रहण ही किया है, कभी दे नहीं पाया। এবং এই মৃত সাগরের মতো শুধু গ্রহণ করে থেকে যাব, কিন্তু কখনো আমরা দিতে পারবো না। और ये मृत सागर की तरह आप सिर्फ लेते ही रह जाएंगे, कभी दे नहीं पाएंगे। আর সেই জন্য কোনো বৃদ্ধি আমাদের জীবনেতে আসবে না। और इसीलिए कोई वृद्धि या बढ़ोतरी हमारे जीवन में नहीं आएगी। কিন্তু একজন ক্যারিয়ার বা একজন বাহক হওয়ার শক্তি কি? लेकिन एक कैरियर या वाहक होने का सामर्थ्य क्या है? আপনি অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পান, आप आपको बढ़ोतरी मिलेगी बहुत तेजी से। আপনি আধ্যাত্মিকভাবে অনেক স্ট্রং হয়ে যান, आप स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से बहुत स्ट्रांग बनेंगे। আপনি অন্যদের জীবনকে প্রভাবিত করেন, आप दूसरे के जीवन को प्रभावित कर पाएंगे। আপনি ঈশ্বরের গৃহতে বিশ্বস্ত হয়ে ওঠেন, লোকেরা আপনাকে দেখে এক কথায় বিশ্বাস করতে পারে। आप परमेश्वर के भवन में विश्वास योग्य रूप से उठ बढ़ पाएंगे और लोग आपको आसानी से भरोसा कर पाएंगे आपके ऊपर। এবং আপনার জীবন একটা নদীর মতো হয়, যেই নদীর মধ্যে জল আসে এবং ওখান থেকে জল বেরোয় এবং লোকেরা পরিতৃপ্ত হয়। और आपका जीवन एक ऐसा नदी के समान बन जाएगा जहां से पानी आता है और फिर बहता हुआ दूसरी तरफ भी चला जाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। যিশু বলছে আমি সেই জীবন জল, আমি যে আমার থেকে পান করে তার হৃদয় থেকে কি হয়? জীবন জলের উনুই বেরোয়, লিভিং স্ট্রিমস অফ লিভিং ওয়াটার বেরিয়ে আসে। और यीशु मसीह ने जिस तरीके से कहा है, जो कोई मैं हूं वो जीवन का जल, जो कोई मुझे ग्रहण करेगा वो एक जीवन जल का एक फुवारा जैसा उसके जीवन से निकलेगा। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। সো আমরা গ্রাহক হতে চাই না, আমরা বাহক হতে চাই। तो हम क्या ग्राहक बनना चाहते हैं या वाहक बनना चाहते हैं? আমরা কনজিউমার হতে চাই না ক্যারিয়ার হতে চাই। हमें कंज्यूमर बनना चाहते हैं या कैरियर बनना चाहते हैं? আজকে আমি আপনাদের সামনে চারটে মেইন অ্যাপ্লিকেশন রাখতে চাই। मैं आज आपके सामने 4 मेन एप्लीकेशन के तरीके आपके सामने रखना चाहता हूँ। চারটে অ্যাপ্লিকেশন পার্ট, মানে আমাদের করণীয় পার্ট আমি রাখতে চাই। मैं 4 बातों को रखना चाहता हूँ जिसको करने के माध्यम से आप इसको कर पाएंगे। নাম্বার 1, पहला, চেঞ্জ ইয়োর মাইন্ডসেট। अपने माइंडसेट को बदलिए। নিজের চিন্তাধারাকে পাল্টে দিন। अपने माइंडसेट या अपने सोचने के तरीके को बदल दीजिए। আমি কি পাবো এই চিন্তাধারা করা বন্ধ করে দিন। मुझे क्या मिलेगा ये सोचना बंद करके কিন্তু শুরু করুন আমি কি দিতে পারি এই চিন্তাধারা করা। ये पूछना शुरू कीजिए क्या कि मैं क्या दे पाऊंगा या मैं क्या दे सकता हूँ। আমি কি পাবো, আমার জন্য কি করেছে, ও পাস্টার আমার জন্য কি করেছে, মণ্ডলী আমার জন্য কি করেছে, আমি কি পাবো, এইগুলো চিন্তাধারা বন্ধ করে আপনি শুরু করুন আমি কি মণ্ডলীর জন্য করতে পারি, আমি কি পাস্টারের জন্য করতে পারি, আমি কি আমার মণ্ডলীতে কোন জায়গায় ব্যবহৃত হতে পারি, এই মাইন্ডসেট शुरू करूँ। मुझे क्या मिला, मेरे लिए पास्टर ने क्या किया नहीं किया, या मुझे क्या किया गया मेरे लिए नहीं किया गया, ये सोचना बंद करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या दिया, या मैं पास्टर के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कलीसिया में क्या कर सकता हूँ, ये सोचना शुरू कीजिए। नंबर 2, दूसरा, अपनी एक्लेशियाते रोपित हन। एक्लीसिया में खुद को गाड़ दीजिए। बी प्लांटेड, गेट प्लांटेड। अपने आप को बो दीजिए एकदम कलीसिया में। এবং এই মণ্ডলী থেকে ওই মণ্ডলী, ওই প্রচারক থেকে ওই প্রচারকে ভেসে না বেরিয়ে একটা জায়গায় একটা মণ্ডলীতে আপনি নিজেকে একটা আত্মিক ঘরেতে নিজেকে রোপিত করুন। इस कलीसिया से दूसरे कलीसिया, इस प्रचारक से दूसरे प्रचारक से ऐसे नहीं भटक कर आप एक कलीसिया में, इस कलीसिया में अपने आप को गाड़ दीजिए। তৃতীয় বিষয়, तीसरा बात, সম্পর্ক স্থাপন করুন। रिश्ता बनाना शुरू कीजिए। গভীর সম্পর্ক স্থাপন করুন। गहरा रिश्ता जोड़ना शुरू कीजिए, যেটা বলা হচ্ছে কোইনোনিয়া। जिसको कहा जाता है कोइनोनिया। লোকেদের সাথে কথা বলুন, लोगों के साथ बात कीजिए, লোকেদের সাথে প্রার্থনা করুন, लोगों के साथ प्रार्थना कीजिए, কারোর বোঝাকে বহন করুন। किसी और के बोझ को खुद कैरी कीजिए। চতুর্থ, चौथा, ভেরি ইম্পর্টেন্ট,
और ये बहुत महत्वपूर्ण है। স্টার্ট ফাংশনিং। कार्य करना शुरू कीजिए। সোমা মানে শরীর, ওই দেহর একটা অংশ হন এবং কার্যকারী রূপে ব্যবহৃত হন। सोमा अर्थात वो देह उसका एक अंश बने हैं, अब कार्यकारी बनना भी शुरू करना होगा। কোথাও না কোথাও সেবা করার আচরণ রাখুন। कहीं ना कहीं या किसी ना किसी प्रकार से सेवा करने की आचरण को रखिए। আপনার তালন্তকে কোথাও একটা ব্যবহার করুন। अपने तालंत या अपने गिफ्ट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की आचरण বি रखिए। अवेलेबल। अवेलेबल रहिए। মণ্ডলীতে আমাদের অনেক টিম রয়েছে, কোনো না কোনো একটা জায়গায় নিজেকে যুক্ত করুন। कलीसिया में हमारे बहुत प्रकार की टीम है, किसी ना किसी टीम के एक अंश बन जाइए आप। না এখানে একটা কনফিউশনও আসার চান্সেস থাকে इधर एक कंफ्यूजन आने की भी चांसेस रहती है, যে আমি কোথায় নিজেকে দেব, কোন টিমে আমি নিজেকে দেব। मैं किस टीम में खुद को रखूं। अब আপনি নিজেকে অ্যাভেলেবল করুন आप खुद को अवेलेबल रखिए, এবং আপনি যেখানে সুইটেবল ওইখানে আপনাকে ঈশ্বর প্লেস করে দেবে। और आप जहां पे सूटेबल है वहां पे परमेश्वर आपको ठीक रख देंगे। না আমি হয়তো গান করতে পারি না, কিন্তু আমি চাইছি ওয়ার্শিপ টিম জয়েন করতে। और मुझे शायद गाना नहीं आता, लेकिन मेरी इच्छा है मैं वर्शिप टीम का अंश बनूं। ওটা সঠিক না। वो सही नहीं है। আপনি হয়তো গান করতে পারেন না, কিন্তু আপনি হয়তো অনেক ভালো রান্না করতে পারেন। आपको शायद गाना अच्छा नहीं आता, लेकिन आप शायद खाना बहुत अच्छा पकाते हैं। সবাই যদি গান করে তাহলে রান্না কে করবে? अगर सब कोई गाने लगे तो फिर खाना कौन पकाएगा? সো আপনি ওইখানে মণ্ডলীর সাহায্য করতে পারেন। तो आप उस तरीके से कलीसिया की सहायता कर सकते हैं। আপনি আশাস টিমে হেল্প করতে পারেন কোনো না কোনো ভাবে। आप अशर्स टीम की सहायता कर सकते हैं किसी ना किसी प्रकार আরো से। অনেক জায়গা আছে, আমাদের রিডেম্পশন ইভাঞ্জেলিজম টিম আছে, মিডিয়া টিম আছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোকের প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে গিয়ে কোনো না কোনো ভাবে নিজে ব্যবহৃত হন। স্টার্ট ফাংশনিং, অকেজো অংশ হয়ে যেন না থাকি, কিন্তু আমরা যেন ব্যবহৃত হতে পারি। और भी बहुत से प्रकार के टीम्स है, हमारी रिटेंशन इवेंजलिज्म टीम है, मीडिया टीम है, और भी बहुत से प्रकार के टीम है। और आप ताकि फंक्शन करना शुरू कर पाए ऐसे ही, ताकि कलीसिया का हिस्सेदार बनकर नहीं रह पाए। হালেলুয়া, হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা কি নিজের চোখকে বন্ধ করতে পারি এই সময়তে? हम क्या अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं इस वक्त? আমার পরে পরে আমরা কি কিছু ঘোষণা এই সময়তে করতে পারি? इस वक्त हम कुछ घोषणा को करेंगे, मेरे साथ साथ कीजिएगा। বলুন এটা আমার মণ্ডলী। कहिए ये मेरी कलीसिया है। উইল গো অনলি বেঙ্গলি। ओके, सिर्फ बंगाली में करें। এটা আমার মণ্ডলী, এটা আমার মণ্ডলী, এটা আমার দায়িত্ব, এটা আমার দায়িত্ব, এটা আমার পরিবার। এটা আমার পরিবার। আমি একজন শুধুমাত্র গ্রাহক হব না। আমি শুধুমাত্র একজন গ্রাহক হব না। আমার মণ্ডলী আমরা জোরে বলতে পারি, আরো ভালো করে বলতে পারি, আমি একজন গ্রাহক হয়ে থাকব না, আমি একজন গ্রাহক হয়ে থাকব না। আমি এক্লেশিয়ার একটা অংশ হব। আমি এক্লেশিয়ার একটা অংশ হব। আমি কোইনোনিয়াতে জীবনযাপন করব আমি কোইনোনিয়াতে জীবনযাপন করব এবং আমি সোমাতে কার্যকারী হব। আমি সমাজে, আমি ঈশ্বরের উপস্থিতির একজন বাহক আমি ঈশ্বরের উপস্থিতির একজন বাহক। এবং ঈশ্বরের উপস্থিতিকে আমি বহন করব আমি যেখানে যাব। আর আমি ঈশ্বরের উপস্থিতিকে বহন করব আমি যেখানেই যাব। আমি শুধুমাত্র একজন গ্রাহক হিসাবে নয়, আমি শুধুমাত্র একজন গ্রাহক হিসাবে নয়, কিন্তু আমি একজন বাহক হিসাবে এগিয়ে যেতে চাই। কিন্তু আমি একজন বাহক হিসাবে এগিয়ে যেতে চাই। আমি এক্লেশিয়াতে, আমি এক্লেশিয়াতে, আমি কোইনোনিয়াতে, আমি কোইনোনিয়াতে, আমি সোমাতে আমি সমাজে বিশ্বস্ত থাকতে চাই। আমেন। ঈশ্বর আপনাকে শুধুমাত্র মণ্ডলীতে বসে থাকার জন্য আহ্বান করেননি। परमेश्वर ने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बुलाया ताकि आप कलीसिया में बैठे रहें। ঈশ্বর চায় আপনি একটা জীবন্ত অংশ হবেন তার শরীরের। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक जीवित अंश हो पाए उनके देह के। হালেলুয়া। हालेलुया। আসুন মণ্ডলী, আমরা মণ্ডলীকে জাস্ট একটা আরেকটা সার্ভিস হিসাবে না দেখি, आइए हम कलीसिया को एक और एक सभा के रूप से ना देखें, কিন্তু মণ্ডলীকে আমরা সিরিয়াসলি নিই এবং মণ্ডলীর মধ্যে সংযুক্ত হই আরো বেশি। कलीसिया को सीरियसली लेंगे और भी ज्यादा अंशदारी बनेंगे इसके, এবং আমরা গ্রাহক থেকে বাহক হই। और हम ग्राहक से वाहक बनेंगे। আমেন। आमेन। आमेन। মঙ্গলময় ঈশ্বর, তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু তোমার জীবন্ত বাক্যের জন্য, যে বাক্য আজকে আমাদেরকে আরেকটি বার স্মরণ করিয়েছে আমার দায়িত্ব কি।
আমার দায়িত্ব কইনোনিয়াতে কি রয়েছে, আমার দায়িত্ব এক্লেশিয়াতে কি রয়েছে, আমার দায়িত্ব সোমাতে কি রয়েছে। প্রভু তুমি আমাদেরকে সেইভাবে তৈরি করো যেন আমাদের মণ্ডলীর প্রত্যেককে আমরা গ্রাহক হয়ে না থাকি, কিন্তু আমরা গ্রাহক থেকে বাহক হতে পারি। প্রভু তোমার দয়া, তোমার অনুগ্রহতে পরিপূর্ণ করো, যিশুর নামেতে চাই, আমেন। থ্যাংক ইউ। ওকে, আমরা অনেক সুন্দর বাক্য পেয়েছি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। আর সো আমরা কি গ্রাহক না বাহক? বাহক, ইয়েস, আমরা যেন বাহক হতে পারি। আর যখন আমরা বাহক হব, সো আমাদের নিজেদের গৃহের জন্য, এটা কার গৃহ? অবশ্যই ঈশ্বরের গৃহ, কিন্তু এটা কি ঈশ্বর আমাদেরকে এখানে রেখেছেন এবং আমরা ঈশ্বরের দেহ। আমি আজকে আরও ডিটেলসে জানতে পারলাম। হ্যাঁ, আমি আগে ভাবতাম কি আমার বাবা কি নাম দিয়ে দিয়েছে আমাকে, আমার বাবা আমার নামটা দিয়েছিল। সো এখন আমি পাশে বসে পারোকে বলছিলাম মনে হয় আমার বাবা ওই ল্যাঙ্গুয়েজ জানতো। সো মজা করে, কিন্তু অনেক খুশি, কারণ নামের যখন আমরা মিনিং জানতে পারি ওটা আরও বেশি আমাদের সামনে অনেক লাইভ হয়ে যায়। সো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। এটা ঈশ্বরের দশমাংশ এবং অফারিংয়ের সময় আমি যখন গতকাল রাতে অ্যাকচুয়ালি আমি জানতে পেরেছি, তাও আবার অনেক রাতের দিকে, যে আমাকে অফারিং মেসেজ দিতে হবে। সো আমি জেগেই ছিলাম, আমি প্রার্থনা করছিলাম কি প্রভু কী বিষয়ে বলবো। সো তখন খুবই প্রচলিত এক বাইবেল ভার্স যেটা ঈশ্বর আমাকে মনে করিয়ে দিল। আমরা সবাই জানি, আমার মনে হয় আমরা ম্যাক্সিমাম 90% লোক এখানে ওই বাক্যকে অফারিং নিয়ে জানি কি তুমি সমস্ত দশমাংশকে ঈশ্বরের গৃহে নিয়ে আসো এবং ঈশ্বর তার স্বর্গের দ্বার খুলে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। এটা আমার মনে হয় আমরা সবাই সানডে স্কুলেও মনে হয় এটা শেখানো হয়। সো তখন ঈশ্বর ওই বাক্য থেকে আমার সাথে একটা বিষয়ে কথা বললেন। আর ঈশ্বর, আমি জাস্ট প্রশ্ন করছিলাম ঈশ্বরকে কি প্রভু স্বর্গের দ্বার খুলে আশীর্বাদ মানেটা কি, বা কী বিষয় যেটা স্বর্গের দ্বার খুলে ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যখন আমরা দশমাংশকে ঈশ্বরের গৃহে নিয়ে আসব। সো ঈশ্বর তখন আমাকে কয়েকটা বিষয়কে মনে করিয়ে দিলেন এবং কিছু ব্যক্তিকে আমার জীবনে আমাকে মনে করিয়ে দিল কি দেখো এদের জীবনে আমি স্বর্গের দ্বার খুলে আশীর্বাদ করেছি। সো স্বর্গের দ্বার খুলে আশীর্বাদ করা মানে এমন না যে আমি দেখবো যে হ্যাঁ আকাশ দুভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং ওই দরজা জানলা সব খুলে যাচ্ছে, এরকম না। কিন্তু স্বর্গের দ্বার খুলে আশীর্বাদ মানে যেটা আনএক্সপেক্টেড, যেটা আমার যোগ্যতা নেই, কিন্তু সেই জায়গাতেও ঈশ্বর তার আশীর্বাদের বর্ষণকে দেবেন, ঈশ্বর সেই জায়গায় আশীর্বাদ করবেন। সো আমি যদি নিজের বিষয়ে বলি, যে আমি যখন থেকে ঈশ্বরকে জেনেছি তখন থেকে আমি দশমাংশের বিষয়ে যখন থেকে জেনেছি, আমি ঈশ্বরের দশমাংশতে আমি বিশ্বস্ত ছিলাম, আছি। আর আমার এটা ঈশ্বরের কাছে আমার প্রতিজ্ঞা কি আমি দশমাংশতে বিশ্বস্ত থাকব। আর সত্যি কথা বলতে আমি আজকে যেই জায়গাতে ঈশ্বর আমাকে রেখেছেন সেটার যোগ্যতা আমার নেই, কারণ আমি যেই জায়গাতে এই মুহূর্তে জব করি সেটার জন্য লোকেরা অনেক লাখ লাখ টাকা খরচা করে ওই কোর্স করে এবং তারপর তার সেই জায়গায় একটা জায়গা তার হতে পারে। তাও যেই জায়গায় ঈশ্বর আমাকে এখন রেখেছে তার জাস্ট একটা বেসিক জায়গাকে স্টার্ট করে অনেক 5 লাখ 10 লাখ টাকা খরচা করে। কিন্তু আমি জাস্ট কালকে ক্যালকুলেট করছিলাম যে আমি তাহলে এই জায়গার জন্য আমি আমার পড়াশোনাতে কত টাকা খরচা করেছি। মানে যদি আমি এই কোর্স করতাম তাহলে হয়তো মিনিমাম 5 লাখ আজকের ডেট অনুযায়ী, ঠিক আছে। সো আমি জাস্ট ক্যালকুলেট করছিলাম, জানেন আমি কত টাকা খুঁজে পেয়েছি? 25,000 টাকা। কারণ আমাদের সময় গ্র্যাজুয়েশন যখন 3 বছরের হতো ওই সময় জাস্ট ইয়ারলি, তখন সেমিস্টার ওয়াইজ ছিল না। সো 3 বছরে আমি নর্মাল পাতি একটা সরকারি কলেজে থেকে আমি আমার ব্যাচেলার্সকে কমপ্লিট করেছি, একদম মানে গভর্নমেন্ট কলেজ। আর ওখানে প্রতি ইয়ারে হয়তো 5,000 টাকা করে, আমার এক্স্যাক্ট অ্যামাউন্ট মনে নেই, 5,000 টাকা করে পার ইয়ার, তো 3 বছরে 15,000। আর আমি পরে আমার মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি, ওটাও খুব পাতি একটা গভর্নমেন্ট কলেজে, কোনো বড় হাইফাই আমিচি ইউনিভার্সিটি এই ওই কোনো কিছুতে না, অনেক নাম করা প্রাইভেট কলেজে নয়, কিন্তু নর্মাল আমাদের খুবই ভালো এক সরকারি কলেজ রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি থেকে আমি আমার সেই ওখানে আমার মনে হয় 10,000-এর মতো খরচা হয়েছে। সো 25,000 টাকায় আজকে ঈশ্বর আমাকে যেখানে রেখেছে, তো এটা আমার জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করেছেন, কারণ আমি ঈশ্বরের দশমাংশের প্রতি বিশ্বস্ত। সো আমাকে ঈশ্বর আরও 1-2 জনের কথা মনে করাচ্ছিল, আমি জাস্ট বলবো চান্দা তাড়াতাড়ি চলে আসবে। যে আমরা দেখি, আমরা অনেক সময় ভাবি না স্বর্গের দ্বার খুলে আশীর্বাদ মানে আবার কি।
সো তার মানে হচ্ছে যেটা আপনার যোগ্যতা নেই, আমার যোগ্যতা নেই, কিন্তু ঈশ্বর সেই জায়গায় সেই আশীর্বাদ আমাদেরকে করবেন। चंदा तुम्हारा तुम अभी जहाँ पे काम करती हो तुम्हारा पोजीशन क्या है, और एकदम शॉर्ट में, ठीक है, क्या मतलब क्या डेजिग्नेशन क्या है तुम्हारा वहाँ पे? मेरा मैनेजर का, किचन मैनेजर। ওয়াও, কিচেন ম্যানেজার। সো আমরা শুনেই বুঝতে পারছি না ও তার মানে, আর আমরা জানি যে কলকাতার মতো শহরে ওই ক্যাফে অনেক নাম করা একটা ক্যাফে, এড্ডে ক্যাফেতেও আছে। আর तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? सो बहुत हाई फाई कुछ होगा, तुम ये लेकर तुम पढ़ी होगी होटल मैनेजमेंट या फिर कुछ? मैं ये सब लेकर कुछ पढ़ी नहीं हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं बस 10th पास हूँ। और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इतने कम पढ़ाई में इतने आगे ওকে, সো 10 পাশে কেউ কিচেন ম্যানেজার হতে পারে? আমি তো জানি হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ে নাকি রান্নাঘরে 5 স্টার হোটেলগুলোতে শেফকে হেল্প করে, তাই তো? সো থ্যাংক ইউ। আমি আরেকজনকে ডাকবো, মুনমুন, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, টাইম বেশি নেই। ওকে মুন, তুমি কোন হসপিটালে আছো এবং তোমার পজিশন কি আছে? আমি সিএমআরআইতে আছি, যেটা ফুল ফর্ম হচ্ছে ক্যালকাটা মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। আমার ওইখানে পজিশন আছে অ্যাজ এ রিসেপশনিস্ট, আমি এক্সিকিউটিভ এমপ্লয়ি রূপে ওইখানে রয়েছি। আর তোমার কোয়ালিফিকেশন, তুমি কি এটা নিয়ে কোনো মেডিকেল লাইন নিয়ে তুমি পড়াশোনা করেছিলে? না, আমি এইচএস পড়ার পর জাস্ট আমি হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ঢুকেছিলাম, বাট ওটা আমি কমপ্লিট করতে পারিনি, স্টিল আমি ওই পজিশনেই রয়েছি। ওয়াও, সো এটা হলো স্বর্গের দ্বার খুলে আশীর্বাদ। সো আপনারা যারা যারা স্বর্গের দ্বার খুলে আশীর্বাদ করতে চান, এটা তো জাস্ট একটা এক্সাম্পল, আমাদের মণ্ডলীতে এরকম অনেক লোক আছে। সো বিনা কোর্সে ওই জায়গায় ঈশ্বর রেখেছে যোগ্যতার থেকে বেশি। সো আজকে যা আছি ঈশ্বরের জন্য আছি, কিন্তু আমাদেরও কিছু করণীয় রয়েছে, যেমন আমরা যেন গ্রাহক না বাহক এটাতেও প্রমাণ হয়। সো আসুন আমরা প্রার্থনা করি আর আমরা ঈশ্বরের দশমাংশ ঈশ্বরের গৃহে নিয়ে আসি, যেন ঈশ্বর স্বর্গের দ্বার খুলে আশীর্বাদ করতে পারেন। আমাদের অতি মহান ঈশ্বর, আমরা তোমার ধন্যবাদ দিই প্রভু, যে তোমার মহানতার জন্য। আর প্রভু এই সময় আমরা তোমার দশমাংশকে তোমার গৃহে নিয়ে এসেছি এবং উপহারকে আমাদের তোমার কাছে নিয়ে এসেছি প্রভু। তোমার বাক্যে যেভাবে বলে যে আমরা যখন আমাদের উপহার এবং তোমার দশমাংশকে তোমার গৃহে নিয়ে আসি, তুমি স্বর্গের দ্বার খুলে আশীর্বাদ করো। হ্যাঁ প্রভু, আমরা যখন আমাদের চোখের সামনে অনেকগুলো লাইফ টেস্টিমনি রয়েছে, ইভেন আমার ব্যক্তিগত জীবনে রয়েছে, যে প্রভু কিভাবে তুমি ব্যবহার করতে পারো যখন আমরা তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকি। প্রভু যা কিছু হয়ে যাক, যত অভাব আসুক, যা সমস্যা হোক, কিন্তু প্রভু আমরা তোমার দশমাংশতে আমরা যেন বিশ্বস্ত থাকতে পারি। কারণ প্রভু যখন তোমার দশমাংশতে বিশ্বস্ত থাকবো, তখন অভাব আমাদেরকে ছুতেও পারবে না। তখন আমাদের জন্য ওই গান সঠিক হবে কি অভাব হইবে না, আমরা যেন আমাদের করণীয়কে করতে পারি। প্রভু তুমি সাহায্য করো। ধন্যবাদের সাথে প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই, আমেন। ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখে আশীর্বাদিত হয়েছেন, তাহলে এটিকে শেয়ার করুন নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে, যাতে তারাও এই আশীর্বাদকে পেতে পারে। যদি আপনি কলকাতায় থাকেন, রবিবারে আমাদের সভায় যোগদান দিন এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিসক্রিপশন বক্স দেখে নিন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।